கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். I have brought greetings from all Middle East countries. All மத்திய தரை நாடுகளிலிருந்து உங்களுக்கு நான் வாழ்த்துதலை கொண்டு வருகிறேன். ఈ యొక్క మహాసభలకు వచ్చి ఉన్నటువంటి మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుచున్నాను. They all are praying for you as you do pray for them. நீங்கள் அவர்களுக்காக ஜெபிப்பது போல அவர்கள் உங்களுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். మీరందరూ కూడా మా యొక్క సేవల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నట్లుగా వారు కూడా మీ నిమిత్తము ప్రార్థించుచున్నారు. God is blessing the ministry. Continue to pray for them. தேவன் ஊழியத்தை ஆசீர்வதித்து வருகிறார். அவர்களுக்காக தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். దేవుడు ఆ యొక్క సేవలను ఆశీర్వదిస్తూ వచ్చుచున్నారు. దాని కొరకు తరచూ మీరు ప్రార్థించండి. Standing in the grace and true grace of God, I want to read a small, simplest, easiest portion to meditate this noontime. தேவனுடைய கிருபையின் மேல் நின்று கொண்டு இந்த மத்தியான வேளையில் மிகவும் எளிய மிகவும் சிறிய ஒரு வேத வசன பகுதியை தியானிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப் போகிறேன். దేవుని యొక్క కృపను బట్టి నేను మికిలి క్లుప్తముగాను ఈ యొక్క వాక్య భాగాన్ని కూడా ధ్యానించబోతున్నాను. Very easy to memorize, very easy to understand, very easy to grasp. So you are requested to attend, not to going out at the time of sermon. தூத நேரத்திலே நீங்கள் தயவு செய்து வெளியே எழுந்து போக வேண்டாம். நாம் தியானிக்க போகிற பகுதி மிகவும் எளிய பகுதியாகவும் புரிந்து கொள்ள மிகவும் விளங்கிக் கொள்ள எளிமையான ஒரு பகுதியாகவும் மனனம் செய்து கொள்ளும் எளிய ஒரு பகுதியாகவும் இருக்கும். మీరు ఈ యొక్క కూట సమయంలో కూడా మీరు లేచి ఇటు అటు వెళ్ళకుండా శ్రద్ధగా ఆలకించండి. Shall we open our Holy Bible to the Gospel according to Mark chapter 9 verse 22, last line. நம்முடைய பரிசுத்த வேதாகமத்தை மார்க்கு சுவிசேஷம் 9ஆம் அதிகாரம் 32ஆம் வசனத்துடைய கடைசி வரைக்கும் நாம் திருப்புவோம். మార్కు సమాచారం 9వ అధ్యాయం 22వ వాక్యము చివరి భాగాన్ని చదువుకుందాం. Mark chapter 9 verse 22, last line. மார்க்கு சுவிசேஷம் 9ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்துடைய கடைசி பகுதி. మార్కు సువార్త 9వ అధ్యాయం 22వ వాక్యములో చివరి భాగము. అది వాని నాశనము చేయవలనని తరచుగా అగ్నిలోను నీళ్లలోనూ పడద్రోయును. ఏమైనను నీ వల్లైతే మా మీద కనికరపడి మాకు సహాయము చేయమనెను. நீ ஏதாகிலும் செய்யக்கூடுமானால் எங்கள் மேல் மனதிறங்கி எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்றான். Have compassion on us and help us. எங்கள் மேல் மனதிறங்கி எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். మా మీద కనికరపడి మాకు సహాయము చేయము. Have compassion on us and help us. எங்கள் மேல் மனம் இறங்கி எங்களுக்கு உதவி செய்யும். మా మీద కనికరపడి మాకు సహాయము చేయము. This is a small request or a prayer of a unsaved person unto Jesus while that person was going through much difficulties. மிகுந்த கடினமான பாதைகள் வழியாய் போய் கொண்டிருந்ததான ஒரு ரட்சிக்கப்படாத ஒரு மனுஷன் இயேசுவை பார்த்து செய்ததான ஜெபமாகவும் வேண்டுகோளாகவும் இது இருக்கிறது. రక్షణ పొందినటువంటి ఒక వ్యక్తి ప్రభు ఎదుకు వచ్చి చేయుచున్నటువంటి ఒక విన్నపముగా ప్రార్థనముగా ఉంటున్నవి. This no time also we might be counted as any category: sinner, backslider, servant of God, saint, believer, non-believer. All could pray telling this unto Jesus Christ. இந்த மத்தியான வேளையிலும் நாம் எந்த விதமான கூட்டத்தினரை சேர்ந்தவராகவும் இருக்கலாம், பாவியாக இருக்கலாம், பின்மாற்றக்காரராக இருக்கலாம், ஊழியராக இருக்கலாம், விசுவாசியாக இருக்கலாம், ரட்சிக்கப்படாதவர்களாக இருக்கலாம். ஆனால் யாராக இருந்தாலும் இந்த ஜெபத்தை இயேசுவை பார்த்து செய்யலாம். ఈ యొక్క ఉదయ కాలమందును ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వారిలో మీరు కూడా ఎటువంటి గుంపునకు చెందినటువంటి వారై ఉండవచ్చు. రక్షింపబడినటువంటి వారు, రక్షణ పొందినటువంటి వారు, వెనకబడినటువంటి వారు, విశ్వాసులు, సేవకులై ఉండవచ్చు. మీరు కూడా ఇటువంటి ప్రార్థనను కూడా చేయవచ్చు. Though this is a small request or prayer that has done a great thing in a person's or families or even in the ministry's side. இது மிகச்சிறிய வேண்டுகோளாகவும் மிகச்சிறிய ஜெபமாக இருந்தாலும்
இது ஒரு மனுஷனுடைய ஜீவியத்தில் அவனுடைய குடும்பத்தில் ஊழியத்தின் பகுதியிலும் கூட மிகப்பெரிய வேலையை அது செய்திருக்கிறது. ఇది ఒక చిన్న ప్రార్థనగా ఉన్నప్పటికీ మన యొక్క సేవ భాగములోను మీ కుటుంబ జీవితంలోను అన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా మిక్కిలి గొప్ప కార్యములను కూడా చేయనదిగా ఉంటున్నవి. On the other side, we might be a saint or a holy person or a person waiting for the coming of the Lord. We should have such a prayer because we need the compassion and help of our Jesus Christ all the aspects of our life and ministry. மறுபுறத்தில் நாம் ஒரு பரிசுத்தவானாக ஒரு பரிசுத்த ஜீவம் செய்கிற ஒரு மனிதனாக கர்த்தருடைய வருகைக்கு காத்திருக்கிற ஒரு மனுஷனாக இருக்கலாம். ஆனால் நாமும் கூட இப்படிப்பட்டதான ஒரு ஜெபத்தை செய்ய வேண்டும். நம்முடைய ஜீவியத்தின் ஊழியத்தின் எல்லா பகுதிகளிலும் கர்த்தருடைய உதவி நமக்கு தேவையா இருக்கிறபடியினால் మనం కూడా పరిశుద్ధులుగాను పరిశుద్ధ జీవితము చేయు వారముగా ఉండవచ్చును. ఇంకను ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క రాకడ కొరకు మనం కనిపెట్టు వారముగా ఉండవచ్చు. అయినా మన యొక్క జీవితంలో కూడా ఇటువంటి ప్రార్థనలను చేయు వారముగా ఉండవలెను. Child of God, with what problem, trouble, trial, temptation, sickness or weakness or loss of money or joblessness or anything, if you have anything in your life, let's start to pray within your heart. Lord, this day show compassion and help towards us. தேவனுடைய பிள்ளையே, உன்னுடைய பிரச்சனை எதுவாக வேண்டும் என்றாலும் இருக்கலாம். உனக்கு வேலை இல்லாமல் இருக்கலாம், பணம் இல்லாமல் இருக்கலாம், சோதனை வழியாக நீ போய் கொண்டிருக்கலாம், பிரச்சனை வழியாக போயிருக்கலாம், கடினமான பாதைகள் வழியாக போய் கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் தேவனை பார்த்து, ஆண்டவரே, இந்த நாட்களிலே நீர் எங்கள் மேல் மனதிறங்கி எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஜெபிக்க தொடங்குங்கள். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, ఈ యొక్క దినములో కూడా నీవు ఎటువంటి మార్గములో కూడా వెళ్ళుచుండవచ్చు. ఉద్యోగం లేనటువంటి స్థితిలో, ధనము లేనటువంటి స్థితిలో, ఇంకా పలు విధములైనటువంటి అవసరతల మధ్యలో కూడా ఉండవచ్చు. అయినా దేవునికి ఇటువంటి ప్రార్థనను చెల్లించుడి. ప్రభువా, మా మీద కనికరపడి మాకు సహాయము చేయము. Believe the word of God. You might have gone many places. You might have told your problem unto many for prayer or for help or for compassion or for solution, but you might have failed in that area. Don't worry, this no time. Lord is here. Tell only one word, Lord, show compassion and help towards me. நீங்கள் பல இடங்களுக்கு போயிருக்கலாம், உதவிக்காக ஜெபிக்கும்படியாக பல விதங்களில் நீங்கள் பிரயாசப்பட்டிருக்கலாம், பல ஜெபங்களை ஏறெடுத்திருக்கலாம். ஆனால் அது உங்களுக்கு பதில் கிடைக்காமல் போயிருக்கலாம். ஆனால் பயப்பட வேண்டாம். இந்த மத்தியான வேளையில் தேவனை பார்த்து, தேவனே, எங்கள் மேல் மனதிறங்கி எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஜெபியுங்கள். మీ యొక్క అవసరముల నిమిత్తము పలు స్థలాలకి వెళ్ళి ఉండవచ్చును. పలువురి యొద్ద మీరు విన్నపములు చేసి ఉండవచ్చు. అయినా సహాయము మీకు పొందకుండా ఉన్నందువలన మీరు అధైర్యపడకుడి. అయిన దేవుని చూసి మొర్రపెట్టుడి, ప్రభువా, మా మీద కనికరించి మాకు సహాయము చేయుము. Your problem, your sickness, your trouble, your trial might have many years you are suffering with that have a long term. Don't worry. By this small prayer, if you believe and do, you can receive the solution, or you can go from here with a great joy, because God is going to show you compassion and help. உங்கள் வியாதி, உங்கள் பிரச்சனை, உங்கள் கஷ்டம், நீங்கள் போகிறதான பாதை, அது பல வருடங்களாக இருந்திருக்கலாம். நீங்கள் பல நாட்களாக அதனால் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்திருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். இந்த சிறிய ஜெபத்தை நீங்கள் செய்யும்போது தேவன் உங்கள் மீது மனதிறங்கி உங்களுக்கு உதவி செய்ய போகிறார். எனவே தீர்வை பெற்றுக்கொண்டவர்களாக நீங்கள் இந்த இடத்திலிருந்து திரும்பி போக போகிறீர்கள். మీ యొక్క జీవితంలో పలు విధములైనటువంటి శ్రమలు, కష్టములు, వ్యాధులు, బలహీనతలు, వీటి నిమిత్తము పలు సంవత్సరములుగా మీరు పీడింపబడుచు ఉండవచ్చు. అయినా మీరు కలవరపడకూడి. ఈ యొక్క చిన్న ప్రార్థనను కూడా మీరు దేవుని సన్నిధిలో కూడా మీరు చేయుడి. A boy was brought by his father having devil possessed, and he had already taken many places for healing, at last to the disciples, but there was no solution. பிசாசு பிடித்திருந்ததான ஒரு சிறுவன் தன்னுடைய தகப்பனால் ஜெபத்திற்காக கொண்டு வரப்பட்டான். அவன் ஏற்கனவே பல இடங்களுக்கு கொண்டு போகப்பட்டிருந்தான். அவனுக்கு பதில் கிடைக்கவில்லை. சீஷர்களிடம் கொண்டு வந்தும் கூட அவனுடைய ஜெபத்துக்கு பதில் கிடைக்காமல் காணப்பட்டது. ఒక తండ్రి తన యొక్క కుమారుడు అపవిత్రాత్మ చేత పీడింపబడుచు ఉన్నాడు. అందువలన ఇతనిని మొదట స్వస్థత నిమిత్తం విడుదల కొరకు తన శిష్యుల యొద్దకు తీసుకుని వచ్చి ఉన్నారు. అయినా వారి వలన కూడా సాధ్యము కాలేకపోయినవి. చివరికి యేసు ప్రభు యొద్దకు తీసుకుని వచ్చి ఉన్నారు. When the compassionate and helping mentality Jesus knew about that, he said
in 19th verse, bring him unto me. மனதுருக்கமுள்ள உதவி செய்கிற தன்மை மனநிலை உடையதான இயேசு இந்த சூழ்நிலை இந்த காரியத்தை அறிந்தபோது 19ஆம் வசனத்தில் அவர் பார்த்து சொன்னார், அவனை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் என்று சொன்னார். కనికరమ కలిగినటువంటి దేవుడు, దయ కలిగినటువంటి దేవుడు, ఆ యొక్క సందర్భములను పరిస్థితులను కూడా అర్థము చేసుకున్నటువంటి దేవుడు తనను చూసి, కుమారుడా నా యొద్దకు తీసుకొని రమ్ము. Anything which could not be solved by anybody in this world, by you also, don't worry. Jesus says unto you, this noontime, bring him unto me, or bring that matter unto me. இந்த உலகத்தில் யாராலும் தீர்க்கக்கூடாத எப்படிப்பட்டதான பிரச்சனையாக இருந்தாலும் இந்த மத்தியான வேளையில் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். ஏனென்றால் இயேசு உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், அவனை இல்லாவிட்டால் அந்த குறிப்பிட்ட காரியத்தை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். ఈ యొక్క లోకములో ఎవరు కూడా తీర్చలేనటువంటి కార్యములు, సమస్యలు మీ యొక్క జీవితంలో ఉండవచ్చు. ఎవరు అయినప్పటికీ మీరు చింతపడకూడి. యేసు ప్రభు చెప్పుచున్నారు, మీరు ఆ యొక్క సమస్యను, ఆ కార్యమును నా యొద్దకు తీసుకుని రండి, నేను తీర్చదనని. Any sin, any sickness, or any such problem, child of God, shall we all bring that unto Jesus, who is waiting for you and me with great compassion and helping mind. எப்படிப்பட்டதான வியாதியாக இருந்தாலும், எப்படிப்பட்டதான பாவமாக இருந்தாலும், எப்பேற்பட்டதான சூழ்நிலையாக இருந்தாலும், தேவனுடைய பிள்ளையே, நீயும் நானும் இயேசுவினிடத்தில் இந்த நாளிலே அதை கொண்டு வருவோம். அவர் நமக்காக உதவி செய்யும்படியாக காத்து கொண்டிருக்கிறார். ఎటువంటి వ్యాధులైనను, పాపమైనను, ఎటువంటి పరిస్థితులు అయినప్పటికీ మీరు వాటిని యేసు ప్రభు యొద్దకు తీసుకుని వచ్చినట్లయితే ఆయన వాటన్నిటిలో నుండి మీకు విడుదలను, స్వస్థతను కలుగజేయగలడు. Yes, I am right now itself bringing that problem, that sorrow problem which is giving me trouble for a long time. Now I bring that unto Christ. How many of you say so? Lift up your right hand and shout and hallelujah. எத்தனை பேர் சொல்லுகிறீர்கள், ஆம், எனக்கு பிரச்சனை கொண்டு வந்திருக்கிறதான, தொந்தரவு கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறதான, கஷ்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறதான அந்த காரியத்தை இப்பொழுதே இயேசுவின் பாதத்தில் கொண்டு வந்து வைத்து விடுகிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் உங்கள் வலது கரத்தை உயர்த்தி அல்லேலூயா என்று சொல்லுங்கள். అవును, నా యొక్క జీవితంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు, బాధలు, వేదనలు, ఈ కార్యములన్నిటినీ కూడా యేసు ప్రభు యొద్దకు పాదాల చెంతకు ఇప్పుడే తెచ్చిచున్నానని చెప్పేవారందరూ కూడా హల్లెలూయా చెప్పండి. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். దేవునికి స్తోత్రం కలుగును. Don't worry because you are a backslider or a sinner or a person who comes this day firstly unto this church or anything, because this is a common prayer. Jesus is common to the whole world. He is here to show you compassion and help. You cannot receive this both in anywhere in this world. நீங்கள் பாவியாக இருந்தாலும், பின்மாற்றக்காரராக இருந்தாலும், இல்லாவிட்டால் முதல் முறையாக இந்த ஜெபத்துக்கு வந்திருந்தாலும் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். ஏனென்றால் இயேசு எல்லாருக்கும் சொந்தமானவர், எல்லாருக்கும் பொதுவானவர். இது ஒரு பொதுவான கூட்டமாக இருக்கிறது. இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதான எல்லாருக்கும் உதவி செய்யும்படியாக இயேசு காத்து கொண்டிருக்கிறார். మీరు పాపులుగా ఉండవచ్చు, వెనుకబడినటువంటి వారుగా ఉండవచ్చు, మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క కూటమునకు వచ్చినటువంటి వారిగా ఉండవచ్చు. అయినా మీరు దిగులు పడకూడి. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా మేలు చేయనటువంటి దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నారు. After placing that matter before Christ, what was his prayer? Have compassion on us and help us. அந்த காரியத்தை இயேசுவுக்கு முன்பாக வைத்துவிட்ட பிறகு அவனுடைய ஜெபம் எதுவாக இருந்தது? நீ எங்கள் மேல் மனதிறங்கி எங்களுக்கு உதவி செய்யும். దేవుని యొక్క సన్నిధిలో కూడా అతడు ఉంచినటువంటి ఈ యొక్క కార్యము, ఈ యొక్క ప్రార్థన, ప్రభువా మా మీద కనికరపడి మాకు సహాయము చేయము. Compassion means suffering with one another. மனதுருக்கம் என்றால் ஒருவரோடு ஒருவர் சேர்ந்து பாடுகளை அனுபவிப்பது. కనికరపడుట అనగా ఒకరితో ఒకరు చేరి ఈ యొక్క శ్రమలు అనుభవించటము. Or awareness of others' sufferings. இல்லாவிட்டால் மற்றவர்களுடைய பாடுகளை குறித்து விழிப்புள்ளவர்களாக, உணர்ந்தவர்களாக இருப்பது. లేనట్లయితే ఇతరులకు కలుగుచున్నటువంటి ఆ యొక్క శ్రమలను గూర్చినటువంటి గ్రహింపు కలిగినటువంటి వారుగా ఉండుట. If this brother is going through sufferings, knowing that and suffering with him is known as
compassion. இந்த சகோதரன் பாடுகளின் வழியாக போவார் என்றால் அதை விளங்கிக் கொண்டு அறிந்து கொண்டு அவரோடு கூட அந்த பாடுகளை அனுபவிப்பதுதான் மனதுருக்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ఈ యొక్క సహోదరుడు శ్రమల మార్గము గుండా కష్టాల గుండా వెళ్ళుచు ఉన్నట్లయితే వాటిని గురించి తెలుసుకొని అందులో కూడా సహాయకరముగా ఉండుటయే కనికరము. Your problem might be a long term problem, or that is very hard. Christ is here to show compassion. He wants to involve, he wants to take part, he wants to solve in that problem or suffering or difficulties or trouble which you are bearing or experiencing for a long time. ஆனால் உங்கள் பிரச்சனை நெடுநாள் வாய்ந்ததான பிரச்சனையாக இருக்கலாம், மிகவும் கடினமான பிரச்சனையாக இருக்கலாம். ஆனால் இயேசு இதில் தலையிடவும் இதை தீர்க்கவும் உங்களோடு கூட சேர்ந்து பாடுபடவும் அவர் விரும்புகிறார். நீங்கள் பல நாட்களாக கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கலாம், ஆனால் இயேசு உங்களுக்கு உதவி செய்ய விரும்புகிறார். మీరు పలు విధమైనటువంటి పరీక్షల గుండా ఇంకా పలు విధమైనటువంటి దీర్ఘకాలముగా సమస్యలతో కూడా ఉండవచ్చు. అయినా యేసు కూడా తనతో కూడా ఈ యొక్క మార్గముల గుండా వెళ్ళినందు మూలంగా మీకు సహాయం చేయగలరు. Helping means உதவி செய்வது என்றால் సహాయం చేయటనగా to assist a person to achieve something. ஒரு நபர் எதையாவது அடைந்து தீர்க்கும்படியாக அவர்களுக்கு உதவி செய்வது. ఒక సహోదరుడు ఏదైనా ఒక కార్యమును తెలుసుకొని దానికి సహాయం చేయటం. Or to make easier unto a person's purpose. இல்லாவிட்டால் ஒரு நபருடைய நோக்கத்தை மிகவும் எளிதான காரியமாக மாற்றுவது. లేనట్లయితే ఒక మనుషుని యొక్క ఆ యొక్క ఉద్దేశమును కూడా సులువుగా తెలుసుకొనుట. Now I am lifting up this watch. இப்பொழுது நான் இந்த கடிகாரத்தை உயர்த்துகிறேன். ఈ యొక్క గడియారాన్ని కూడా నేను పైకెత్తుతున్నాను. This brother is seeing that I find difficult to lift up. He is also helping me to lift up and attain the position which I want to lift it up. இந்த சகோதரன் நான் இந்த கடிகாரத்தை உயர்த்துவதில் சற்று கஷ்டத்தை உணர்வதை அறிந்து கொண்டு அவரும் கூட நான் அதை நினைத்ததான இடத்திற்கு கொண்டு வந்து வைக்கும்படியாக அவர் எனக்கு உதவி செய்கிறார். ఈ యొక్క గడియారాన్ని నేను పైకి ఎత్తుటను చూచి ఈ యొక్క సహోదరుడు కూడా నాకు సహాయకరముగా నేను ఎంతగా పైకి ఎత్తుతున్నాను అంతవరకు నాకు సహాయం చేయుచున్నాడు. That is help. அதுதான் உதவி செய்வது. అదే సహాయం చేయటం. You need compassion and help in every aspect or every work of your family life, personal life, spiritual life, future life, everything. உங்கள் தனிப்பட்ட ஜீவியத்திலும் உங்கள் குடும்ப ஜீவியத்திலும் உங்கள் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலும் எல்லா விதங்களிலும் எல்லா காரியங்களிலும் உங்களுக்கு உதவி தேவைப்படுகிறதா இருக்கிறது. మీ వ్యక్తిగతమైనటువంటి జీవితంలోను కుటుంబ జీవితంలోను ఆత్మీక జీవితంలో కూడా అన్ని విధాలలో సహాయము అవసరమై ఉన్నది. Compassion and help is coming from only our Jesus. In that compassion and help, all solutions, all your helpings, everything is hidden or included. மனதிருக்கமும் உதவியும் நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்திலிருந்து மாத்திரம் புறப்பட்டு வருகிறது. அங்கே உங்களுக்கு தேவையான எல்லா விதமான உதவியும் உங்களுக்கு தேவையான எல்லா மனதிற்கும் அவரிடத்திலிருந்து மாத்திரமே உங்களுக்கு அதிலே மாத்திரமே மறைந்திருக்கிறது. ఈ యొక్క సహాయమును యేసుక్రీస్తు ద్వారా మాత్రమే మనం పొందగలుగుతున్నాము. మన సమస్త విధములైనటువంటి సహాయము కొరకు ఆయన యుత మాత్రమే పొందగలుగుచున్నాము. You might have come over here from a long distance. You may expect something from here from God. நீங்கள் வெகு தூரத்திலிருந்து இந்த இடத்திற்கு வந்திருக்கலாம். தேவனிடத்திலிருந்து எதையாவது பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நீங்கள் எதிர்பார்ப்போடு இருக்கலாம். మీరు లోకములో నుండి ఇక్కడికి వచ్చి ఉండవచ్చు, ఇంకా ఏదైనా దేవుని యొద్ద పొందవచ్చన్న కార్యముతో కూడా మీరు ఎదురు చూపుచ వచ్చి ఉండవచ్చు. Beloved children of God, compassion of Christ, help of Christ is enough for you all the days of your life, even at the coming of the Lord and afterwards also. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மனதுருக்கமும் அவருடைய உதவியும் நம்முடைய ஜீவிய நாளெல்லாம் நமக்கு உதவியாக இருக்குது. நான் கர்த்தருடைய வருகை நேரத்தில் நமக்கு உதவி செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது. அது மாத்திரமல்ல, அதற்கு பின்பும் அது நமக்கு உதவி செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது. ప్రియమైన వారలారా, దేవుని యొక్క కనికరమును సహాయమును మన యొక్క జీవిత కాలం అంతయు కూడా ఇంకా ప్రభు యొక్క రాకడలో ఎత్తబడుటకును ఇంకా దాని తరువాత కాలములో కూడా మనకు అవసరమై ఉన్నది. While Christ was in this world, in some occasions
he was moved with compassion, Bible says. கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் இருந்தபோது குறிப்பிட்ட சில சந்தர்ப்பங்களில் அவர் மனதுருகினார் என்று சொல்லி வேதாகமம் சொல்கிறது. మనము అనేక స్థలములో కూడా దేవుడు కనికరించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. And another explanation of this compassion is given clearly in Lamentation chapter 3 verse 22, that his compassion, we are not consumed because his compassion and his compassion faileth not, that is new every morning. புலம்பல் 3ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்தில் இந்த மனதுருக்கத்துக்கு வேறொரு விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவருடைய கிருபையினால் அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை, அவருடைய கிருபையினால் நாம் நிர்மூலமாகாமல் இருக்கிறோம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. విలాప వాక్యములు அவருடைய கிருபை அவருடைய இரக்கம் காலைதோறும் புதிதாக இருக்கிறது. విలాప వాక్యములు 3వ అధ్యాయం 22వ వాక్యములో ఆయన వాత్సల్యత ఎడతెగక నూతనముగా ఉంటున్నవి. That is new every morning, that faileth not, because of that compassion we are not consumed so far. அது காலைதோறும் புதியவையாக இருக்கிறது. அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை, அவருடைய நாம் நிர்மூலமாகாது இருப்பது கர்த்தருடைய கிருபையினால் மாத்திரமே. ఆయన యొక్క వాత్సల్యత ఎడతెగక నిలుచుచున్నది గనుక మనం నిర్మూలము కాకుండా ఉంటున్నాము. అదియు దేవుని యొక్క కృప మాత్రమే. If you are a sinner, நீங்கள் ஒரு பாவியாக இருப்பீர்கள் என்றால், మీరు ఒక పాపిగా ఉండవచ్చు. if you are unable to come out of any particular sin, ஏதாவது குறிப்பிட்ட பாவத்திலிருந்து உங்களால் வெளியே வர முடியாவிட்டால், ఒకవేళ గుర్తింపబడినటువంటి పాపములో నుండి మీరు బయటికి రాలేక ఉండవచ్చు. tell that matter unto Christ. This time he is ready to show compassion and help, so that that sin will be forgiven, and he will give the power so that you may not fail in that area in the coming 4 days. இந்த வேளையில் அந்த பாவத்தை கிறிஸ்துவினிடத்தில் சொல்லிவிடுங்கள். அவர் உங்கள் மீது மனதிறங்கி உங்களுக்கு உதவி செய்து அந்த பாவத்திலிருந்து வெளியே வரவும் இனி வரும் நாட்களில் அதை ஜெயிக்க தேவையான கிருபையும் பலனையும் தரக்கூடியவராக இருக்கிறார். ఈ యొక్క పాపమును గురించి దేవుని యొక్క ఒప్పుకోలు చేసినప్పుడు ఆయన మీ మీద కనికరించి రాబోయే దినముల్లో కూడా అటువంటి పాపములు చేయకుండానట్లు దేవుడు మీకు కృపను అనుగ్రహించగలడు. Jesus asked that father that how many days you are suffering with this. எத்தனை நாட்கள் நீ இந்த காரியத்தினால் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாய் என்று சொல்லி இயேசு அந்த தகப்பனை பார்த்து கேட்டார். మీరు ఎన్ని సంవత్సరములుగా ఇటువంటి బాధపడుచున్నారని ఆ తండ్రిని చూసి అడిగాను. He replied, of a child, while he was a child the sickness started. அவன் சொன்னான், அவன் சிறு குழந்தையாய் இருந்த போதிலிருந்து இந்த காரியம் ஆரம்பித்தது, அப்போதிலிருந்து அவன் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான் என்று சொன்னான். అతడైతే చిన్న బాల్య ప్రాయములో నుండే ఇటువంటి వ్యాధితో కూడా అతడు బాధపడుచున్నాడని చెప్పాను. From that day onwards, that spirit wanted to take him to the water and fire to destroy him. அந்த நாள் முதற்கொண்டு அவனை அழிக்கும்படியாக அந்த ஆவி அவனை தண்ணீர் அண்டைக்கும் தீயினிடத்திற்கும் கொண்டு போய் கொண்டிருந்தது. ఆ యొక్క దినము నుండి ఆ అపవిత్రాత్మ అతన్ని నీళ్లలోను అగ్నిలోను ముంచి అతన్ని నాశనము చేయనట్లుగా చేయుచున్నది. Yes, that problem is giving sufferings to you and your family and your church and your relatives and many other people for a long time. That might be true. அந்த பிரச்சனை நெடுநாளாக உனக்கும் உன்னுடைய குடும்பத்திற்கும் உன்னுடைய உறவினர்களுக்கும் இன்னும் அநேகர்களுக்கு அது தொந்தரவையும் கஷ்டத்தையும் கொடுத்து கொண்டிருக்கலாம். அது உண்மையாக இருக்கலாம். ఒకవేళ ఆ సమస్య అన్నది నీకును నీ ఇరుగు పొరుగు వారికి నీ కుటుంబం వారికి ఇది తొందర కలుగు చేయొచ్చు ఉండవచ్చు. That may have a tendency of destroying you, destroying your spiritual life, destroying your holy life, destroying your prayer life, destroying your overcoming life, destroying your ministry, destroying the health of your body and so on. உங்களையும் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தையும் உங்களுடைய பரிசுத்த ஜீவியத்தையும் உங்கள் ஜெப ஜீவியத்தையும் உங்களுடைய குடும்பத்தையும் உங்களுடைய ஊழியத்தையும் கூட அழிக்கக்கூடியதான தன்மையுடையதாக இருக்கலாம். ఒకవేళ మీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలోను ప్రార్థన జీవితంలోను పవిత్ర జీవితంలోను మీ యొక్క సేవలోను కుటుంబములోను ఈ యొక్క ఆత్మ మిమ్మలను నాశనము చేయనిదిగా పాడు చేయనటువంటి కార్యముగా ఉండవచ్చు. You might have gone up to death also because of that in many times. நீங்கள் அது நிமித்தமாக பல வேளைகளில் மரண தருவாய் அண்டைக்கும் கூட நீங்கள் போயிருக்கலாம். మీరు ఈ యొక్క కార్యముల నిమిత్తము పలు స్థలాలకు మీరు వెళ్ళి ఉండవచ్చు. You might have
asked questions unto God, Lord, why it is so to me or to my family or to my child only, Lord? நீங்கள் தேவனை பார்த்து ஆண்டவரே எனக்கு மாத்திரம் என்னுடைய பிள்ளைக்கு மாத்திரம் என்னுடைய குடும்பத்துக்கு மாத்திரம் ஏன் இப்படிப்பட்டதான கஷ்டங்கள் வந்திருக்கிறது என்று சொல்லி நீங்கள் தேவனை பார்த்து கேள்வி கேட்டிருக்கலாம். మీరు దేవుని ఈ విధముగా ప్రశ్నించి ఉండవచ్చు, ప్రభువా నాకు మాత్రం నా కుమారునికి మాత్రము నా కుటుంబం మాత్రము ఎందుకు ఇటువంటి సమస్య వచ్చి ఉన్నదని అడిగి ఉండవచ్చు. Don't be sorrowful. This day, if you receive the compassion and help of Christ, this day is the day of the end of all such problem in your life, in your family, in your ministry, in your future. நீங்கள் துக்கமாக இருக்க வேண்டாம். இன்றைக்கு இயேசுனுடைய மனதுருக்கத்தை உதவியை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்றால் இந்த நாள் தானே உங்களுடைய எல்லா பிரச்சனைக்கும் உங்கள் எல்லா கஷ்டத்துக்கும் உங்கள் ஜீவியத்தில் உங்கள் குடும்பத்தில் உங்களுடைய ஊழியத்தில் எல்லா காரியத்திலும் விடுதலை தீர்வை பெற்றுக்கொள்ளுகிற நாளாக இருக்கும். మీరు చింతపడకుడి, ఆ దేవుని యొక్క కనికరమును మీరు పొందుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క దినములోనే మీ కుటుంబ జీవితంలోనే మీ జీవితంలోనే ఉన్నటువంటి అన్ని సమస్యల నుండి మీరు విడుదలను పొందుకొనవచ్చు. You might have gone through much difficulties like water or fire or something like that in your life many times. As David says, we have crossed fire and water in 66th Psalm 12th verse, but God helped you so far that you might not be destroyed, but now the delivering God is in our midst. தாவீது 6ஆம் சங்கீதம் 12ஆம் வசனத்தில் ஆண்டவரே நாங்கள் தீயையும் தண்ணீரையும் கடந்து வந்தோம் என்று சொன்னது போல நீங்கள் பலவிதமான சூழ்நிலைகள் மத்தியிலே தீ போன்றதான சூழ்நிலைகள் தண்ணீரை போன்றதான சூழ்நிலைகள் மத்தியில் நீங்கள் கடந்து வந்திருக்கலாம். ஆனால் இதுவரை கர்த்தர் தான் நீங்கள் அழிந்து போகாமல் உங்களை பாதுகாத்து உங்களை விடுதலையாக்கி கொண்டு வந்திருக்கிறார். మనం కీర్తనలు 66వ అధ్యాయం 12వ వాక్యములో చదువుచున్నట్లుగా నీళ్లలోను నిప్పు మీదను మేము దాటుకొని వచ్చి ఉన్నామని దావీదు భక్తుడు చెప్తున్నట్లుగా మీ యొక్క జీవితంలో కూడా ఇటువంటి మార్గముల గుండా మీరు వెళ్ళి దాన్ని దాటుకొని వచ్చి ఉండవచ్చు. Any problem, family problem, spiritual problem or physical problem or anything, Jesus wants to show right now compassion and help if you started to pray unto him. குடும்ப பிரச்சனையாக இருக்கலாம், ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் பிரச்சனையாக இருக்கலாம், இல்லாவிட்டால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதான வேறு எந்த பிரச்சனையாக வேண்டும் என்றாலும் இருக்கலாம். இப்பொழுது நீங்கள் எனக்கு மனதிறங்கி எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஜெபிக்க ஆரம்பித்தால் அவர் உங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் தானே உதவி செய்ய வாஞ்சிக்கிறார். మీ యొక్క జీవితంలో కుటుంబంలోను ఆత్మీయ జీవితంలోను పలవిధములైనటువంటి సమస్యల మధ్యలో ఉండవచ్చు. అయినప్పటికీ ఇప్పుడే ప్రభువా మా మీద కనికరించి సహాయము చేయమని ప్రార్థించినట్లయితే దేవుడు సహాయము చేయను. 1960s God called a person to his ministry. 1960ஆம் ஆண்டுகளிலே தேவன் ஒரு குறிப்பிட்ட நபரை ஊழியம் செய்யும்படியாக அழைத்தார். 1960 సంవత్సరములో ఒక గుర్తింపబడిన వ్యక్తిని సేవ చేయ నిమిత్తం పిలిచెను. God called him telling this thing, you have to preach the compassion which proceed out of my cross. என்னுடைய சிலுவையிலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறதான மனதுருக்கத்தை நீ பிரசங்கம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த காரியத்தை சொல்லி தேவன் அவரை ஊழியம் செய்யும்படியாக அழைத்தார். నా యొక్క సిలువలో నుండి బయలుదేరుచున్నటువంటి ఆ యొక్క రక్తమును గూర్చి నీవు సేవ చేయ నిమిత్తమును ఆ సిలువను గూర్చి బోధించమని పిలిచెను. So in all the preachings of that famous preacher, though he preached about many other subjects, last he come unto the cross and he preached the compassion revealed from the cross at the crucifixion. எனவே அந்த குறிப்பிட்டதான போதகர் அவர் பல விதங்களிலே பல தலைப்புகள் கீழ் அவர் பிரசங்கம் செய்தாலும் கூட எல்லா பிரசங்கத்திலும் கூட அவர் கடைசியாக இயேசு தம்முடைய சிலுவையில் அறையப்பட்ட போது அவரிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்ததான அந்த மனதுருக்கத்தை குறித்து பிரசங்கம் செய்கிறவராகவே அவர் காணப்பட்டார். అతడు ఈ విధముగా ప్రసంగము చేసినప్పుడల్లా కూడా అతడు అన్ని ప్రసంగములలో కూడా ముగింపులో యేసు కల్వారి సిలువలో కూడా ఏ విధముగా కనికరించి ఉన్నాడో అటువంటి కార్యాన్ని గురించి బోధించేవారుగా ఉండెను. That pastor said like this, so the people after hearing the preaching of compassion will not come unto me, they all will go to cross, they all will go to Christ, they will follow Christ, they will never afterwards follow me. அந்த பாஸ்டர் இப்படியாக சொன்னார், இந்த சிலுவையினுடைய மனதுருக்கத்தை பற்றி அவர்கள் கேள்விப்பட்ட பிறகு அவர்கள் என்னிடத்தில் வரமாட்டார்கள், அவர்கள் கிறிஸ்துவினிடத்தில் போவார்கள், அவர்கள் சிலுவையின் அண்டைக்கு போவார்கள், அவர்கள் கிறிஸ்துவையும் சிலுவையும் பின்பற்றுகிறவர்களாகவே இருப்பார்கள்.
ఇటువంటి ఆ పాస్టర్ గారు అయితే ఈ విధముగా బోధించి ఉన్నారు. ఈ కల్వారి సిలువలో బయలుపరచబడుచున్నటువంటి ఆ యొక్క కనికరమును కూడా వారు అనుభవించినట్లయితే మా యొద్దకు వారు రారు, సిలువ యొద్దకు వెళ్ళుదురు, యేసు ప్రభు యొద్దకు వారు చేరుదురు అని ప్రసంగించి ఉన్నారు. Beloved child of God, this day I want to tell that advice unto you. Don't go to any other person in this world for anything. Come unto Christ. He is full of compassion, full of helping mentality, full of helping power, standing for you, stretching out his hand. Come and tell your matter. Right now, miracle is going to happen in your life. அன்பான தேவனுடைய பிள்ளையே, உனக்கு நான் சொல்லிக் கொள்கிறதான புத்திமதி, நீ உன்னுடைய தேவைகளுக்காக உன்னுடைய உதவிக்காக நீ வேறு எந்த மனுஷனிடத்திலும் போக வேண்டாம். கிறிஸ்துவின் அண்டைக்கு மாத்திரம் நீ வா. உதவி செய்யும் மனநிலையோடு மனதுருக்கத்தோடு தம்முடைய கரங்களை விரித்தவராக அவர் உனக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார். நீ அவரிடத்தில் வந்து உன்னுடைய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் அவரிடத்திலிருந்து நீ மனதுருக்கத்தையும் தீர்வையும் பெற்றுக்கொள்வாயாக. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, ఈ యొక్క ఉదయ కాలమందు నేను చెప్పుచున్నటువంటి కార్యం ఏమంటే మీ యొక్క అవసరమత నిమిత్తము సహాయము కొరకు మనుషుల యొద్దకు ఎవరి యొద్దకునే వెళ్ళవద్దు. అయితే నీవు నీ కొరకు కనికరపడుచున్నటువంటి నీ కొరకు సహాయము చేయ నిమిత్తము నీ కొరకు వేచి ఉన్న దేవుని యొద్దకు నువ్వు వచ్చి మొర్రపెట్టుము. If you are thrown under water by your enemies like Moses, you will be delivered by God. And if you are thrown in the midst of fire, Shadrach, Meshach, Abednego, you will be preserved by sending God's Holy Spirit from heaven. மோசேயை போல நீங்கள் தண்ணீரிலே தூக்கி வீசப்பட்டாலும் தேவனால் நீங்கள் தண்ணீரிலிருந்து விடுதலையாக்கப்படுவீர்கள். அது மாத்திரமல்ல, ஷாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோவை போல நீங்கள் அக்கினியிலே தூக்கி வீசப்பட்டாலும் தேவன் தம்முடைய சாயலாகிய தேவனை அனுப்பி அவரே உங்களை அந்த தீயிலிருந்து உங்களை விடுதலையாக்குவார். ఒకవేళ మోసే వలె మీరు నీళ్ళలో ఎత్తి వేయబడినప్పటికీ ఆ యొక్క నీళ్ళలో నుండి దేవుడు మిమ్మల్ని తప్పించగలడు. ఆ విధముగానే షాద్రక్, మేషక్, అబేద్నెగో అగ్నిగుండములో కూడా వేయబడినప్పటికీ వేరొక మనుషుని కూడా పంపి వారిని ఏ విధముగా సహాయం చేసి విడిపించినారో ఆ విధముగా మిమ్మల్ని కూడా విడిపించెను. Many places God sending his angels to help many people. அநேக இடங்களிலே அநேகருக்கு உதவி செய்யும்படியாக தேவன் தம்முடைய தூதர்களை அனுப்பினார். మనము చూసినప్పుడు అనేక సందర్భంలో కూడా వారికి సహాయం చేయ నిమిత్తము దేవుడు తన యొక్క దూతలను కూడా పంపించినారు. From Genesis to Revelation we can see the ministry of the angels sent by God to help many people. ஆதியாகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரை நாம் வாசிக்கும் போது தேவனால் உதவி செய்யும்படியாக அனுப்பப்பட்டதான தேவ தூதர்களுடைய ஊழியத்தை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். ఆది కాండము నుండి ప్రకటనల వరకు మనం చూసినప్పుడు దేవుడు తన యొక్క భక్తుల కొరకు సహాయం చేయ నిమిత్తము పంపించినటువంటి ఆ యొక్క దూతల గురించి సహాయమును గురించి మనం చదవగలము. They helped a lot for many people of God and others also. அவர்கள் அநேக தேவனுடைய ஜனங்களுக்கும் இன்னும் மற்றவர்களுக்கும் கூட அவர்கள் லோத்துக்கும் கூட அவர்கள் உதவி செய்தார்கள். అనేక విధమైనటువంటి దేవుని యొక్క జనులకు ఇతరులకు కూడా ఆ యొక్క దేవుని దూతలు సహాయం చేస్తున్నారు. But here it is not so. We need compassion. Angel could not show compassion towards anybody. Our Jesus only can give the help with along with the compassion. ஆனால் இங்கே நாம் வாசிக்கிறதான இந்த மனதுருக்கம் அப்படிப்பட்டதல்ல. ஏனென்றால் தேவ தூதர்களால் யாருக்கும் மனதுருக முடியாது. நம்முடைய இயேசு மாத்திரமே மனதுருகிறவராகவும் உதவி செய்கிறவராகவும் காணப்படுகிறார். అయితే ఇక్కడ చూసినటువంటి ఆ యొక్క కనికరమును సహాయమును అది వేరే ఎవరిలో కూడా ఆ యొక్క కనికరము కలగదు. యేసు ప్రభువులో మాత్రమే కనికరమును సహాయమును మనం చూడగలుగుతున్నాం. Let me take one verse how God helps. God, Jesus helps and Holy Spirit helps. எப்படி தேவனும் இயேசுவும் பரிசுத்த ஆவியானவரும் உதவி செய்கிறார் என்பதற்கு நான் ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன். దేవుడును యేసు ప్రభువును పరిశుద్ధాత్మను ఏ విధముగా సహాయం చేయగలుగుచున్నారు అన్నటువంటి వాక్య భాగాన్ని నేను చూపించగలుగుతున్నాను. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రము. Hebrew chapter 2 verse 16. எபிரேயர் 2 அதிகாரம் 16 வசனத்திலே హెబ్రీయులకు 2వ అధ్యాయం 16వ వాక్యములో Please read. దయచేసి వాసింగల్. ఏలయనగా ఆయన ఎంత మాత్రమును దేవదూతల స్వభావమును ధరించుకొనక అబ్రహాము సంతాన స్వభావం ధరించుకొని ఉన్నాడు. కావున ప్రజల పాపములకు పరిహారము కలుగుటకై దేవుని సంబంధమైన కార్యములలో కనికరమును నమ్మకమును గల ప్రధాన యాజకుడు Hebrew 2:16 for verily took not on him the
nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. எபிரேயர் 2ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்திலே ஆதலால் அவர் தேவதூதருக்கு உதவியாக கை கொடாமல் ஆபிரகாமின் சந்ததிக்கு உதவியாக கை கொடுத்தார். ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఆయన ఎంత మాత్రమును దేవదూతల స్వభావమును ధరించుకొనక అబ్రహాము సంతాన స్వభావమును ధరించుకొని ఉన్నాడు. Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రము. God himself gave his hand as a helping hand unto the Abraham's descendants or Abraham's sons. தேவன் தாமே ஆபிரகாமுக்கும் ஆபிரகாமுடைய சந்ததிக்கும் உதவி செய்யும்படியாக தம்முடைய கையை உதவியாக கொடுத்தார் என்று வாசிக்கிறோம். దేవుడు ఏ విధముగా అబ్రహామునకును అతని సంతానమునకు సహాయం చేయ నిమిత్తము ఆయన దానముగా అనుగ్రహింపబడి ఉన్నాడని చూస్తున్నాం. God show visible hand and invisible hand to help in various circumstances. பல சூழ்நிலைகளில் உதவி செய்யும்படியாக தேவன் வெளிப்படையாகவும் மறைமுகமாகவும் அதர்சனமாகவும் தம்முடைய கைகளை மனுஷருக்கு உதவி செய்யும்படியாக நீட்டினார். పలు సందర్భములో దేవుడు సహాయము చేయ నిమిత్తము ఆయన బాహ్యముగాను రహస్యముగాను ఆయన తన చేతులను కూడా చాచి ఉన్నాడు. When angels fell, God did not give hand to restore them, but when men fell, God stretched out his hand to restore them. தேவதூதர்கள் விழுந்து போன போது அவர்களுக்கு உதவியாக தேவன் கை கொடுக்கவில்லை. ஆனால் மனிதன் விழுந்து போன போது அவனுக்கு உதவியாக தேவன் கை கொடுத்தார். దేవుని యొక్క దూతలు పడిపోయినప్పుడు వారికి సహాయం చేయకుండా ఆయన పడిపోయినటువంటి మనుష్యుని నిమిత్తము ఆయన సహాయపడి ఉన్నారు. That hand is being stretched forward this time to help you, because he is full of compassion. அவர் மனதுருக்கத்தினால் நிறைந்தவராக இருக்கிறபடினால் உங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக இந்த வேளையில் தானே அந்த கை உங்களுக்கு நேராக உதவி செய்யும்படியாக நீட்டப்பட்டிருக்கிறது. ఆయన కనికరము కలిగినటువంటి దేవుడుగా ఉన్నందు మూలముగా మీ కొరకు సహాయం చేయ నిమిత్తము ఆయనకు హస్తము మీ వైపుగా చాచి ఉన్నారు. To bring up the place where you are now. நீங்கள் இப்பொழுது இருக்கிறதான அந்த இடத்திலிருந்து உங்களை வெளியே கொண்டு வரும்படியாக, మీరు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క స్థితిలో నుండి మిమ్మల్ని బయటికి తీసుకొని వచ్చే నిమిత్తము, to bring out the place in which pit, which problem, which trouble you are being nowadays. இந்த நாட்களிலே நீங்கள் இருக்கிறதான பிரச்சனையிலிருந்து, நீங்கள் இருக்கிறதான குழியிலிருந்து, நீங்கள் இருக்கிறதான அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து உங்களை வெளியே கொண்டு வரும்படியாக, ఈ యొక్క ఆ దినములో మీరు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క స్థితిలో నుండి ఆ యొక్క గుంటలో నుండి మిమ్మల్ని బయటికి తెచ్చినట్లుగా, We are the Abraham's descendants. நாம் ஆபிரகாமின் சந்ததியாராக இருக்கிறோம். మనము అబ్రహాము యొక్క సంతానమై ఉన్నాము. Not only we will be given blessings because we are the descendants of Abraham, in which problem we are being involved, God is ready to take us out by stretching out his helping hand. நாம் ஆபிரகாமின் சந்ததியா இருக்கிறபடினால் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வது மாத்திரமல்ல, நாம் போய் கொண்டிருக்கிறதான பிரச்சனைகள் மத்தியிலிருந்து நமக்கு உதவி செய்யும்படியாக தேவன் கை கொடுத்து நம்மை தூக்கி விடுகிறார். మనము అబ్రహాము యొక్క సంతానమై ఉన్నందు మూలముగా మనల్ని ఆశీర్వదించడం మాత్రమే కాకుండా మనం వెళ్ళు మార్గములన్నిటిలో నుండి మనల్ని పైకెత్తినట్లుగా ఆయనకు హస్తమును కూడా చాపి సహాయం చేయవారుగా ఉన్నారు. Because he is a compassionate God. ஏனென்றால் அவர் மனதுருக்கமுள்ள தேவனாக இருக்கிறபடினால், ఎందుకనగా ఆయన కనికరించు దేవుడై ఉన్నందు మూలముగా 18th verse says to 18 of Hebrews, எபிரேயர் 2ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, మనము హెబ్రీయులో రాసిన పత్రికలో 18వ వాక్యంలో చదువుతున్నాం, Jesus is able to help those who are being tempted. சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி செய்ய இயேசு வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. తాను శోధింపబడి వారికి సహాయం చేయ నిమిత్తము ఆయన కూడా శ్రమ పొంది ఉన్నట్లుగా చూస్తున్నాం. We have the helping of God, we have the helping of Jesus, we have the helping of angels, we have the helping of even Holy Spirit and many others also. நமக்கு தேவனுடைய உதவி உண்டு, இயேசுவினுடைய உதவி உண்டு, தேவ தூதருடைய உதவி உண்டு, பரிசுத்த ஆவியானவர் மற்ற விதமான உதவிகளும் கூட நமக்கு உண்டு. మనకు దేవుని యొక్క సహాయమును, యేసు ప్రభు యొక్క సహాయమును, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహాయమును, దేవుని దూతల యొక్క సహాయము కూడా కలవు. While Christ was walking in the water, கிறிஸ்து தண்ணீரின் மீது நடந்தபோது, యేసు ప్రభు నీళ్ళ మీద నడిచినప్పుడు, and Peter also has permission to come unto Christ walking on the water. தண்ணீர் மீது நடந்து வரும்படியாக பேதுருவும் இயேசு தனக்கு கட்டளையிடும்படியாக கேட்டுக்கொண்டார்.
అతడు పేతురు అయితే నీళ్ళ మీద నడిచి వచ్చినట్లుగా ఆజ్ఞాపించమని అతడు వేడుకొనిను. And Jesus gave the permission and he started to walk on the water to come unto Christ. இயேசு அவன் தண்ணீர் மீது நடக்கும்படியாக அனுமதி கொடுத்தபோது அவனும் கூட கிறிஸ்துவை நோக்கி தண்ணீரின் மீது அடியெடுக்க தொடங்கினான். యేసు ఎద్దుకు వచ్చినట్లుగా అతనికి ఆజ్ఞాపించిన తర్వాత పేతురు కూడా నీళ్ళ మీద నడిచి యేసు ప్రభు ఎద్దుకు రావాలని కోరెను. But while he was coming towards Jesus, he started to look at somewhere else and he started to drown in the water. ஆனால் அவன் தண்ணீரிலே இயேசுவை நோக்கி நடந்து வந்து கொண்டிருந்தான். அந்த நேரத்தில் தானே அவன் வேற எங்கேயோ பார்க்க ஆரம்பித்தான். அதன் நிமித்தமாக தண்ணீரே மூழ்க ஆரம்பித்தான். యేసును చూచి అతడు నీళ్ళ మీద నడుచుకుంటూ యేసు ఎద్దుకు వచ్చి చిన్నప్పుడు అతడు వేరే ఇటు అటు చూసినంత మూలముగా అతడు నీళ్ళలో కూడా మునిగిపోయెను. Christ stretched out his hand and took him out of the water. கிறிஸ்து தன்னுடைய கரத்தை நீட்டி அவனை தண்ணீரிலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்தார். యేసు ప్రభు అయితే తన యొక్క చేతులు చాచి అతను నీళ్ళలో నుండి పట్టుకొని లేపి పైకి తీసుకొచ్చినారు. He called only one thing unto Christ, Jesus, help me, save me. இயேசுவே என்னை ரட்சியும் என்கிறதான ஒரே ஒரு காரியத்தை மாத்திரம் அவன் சத்தமிட்டு கூப்பிட்டான். యేసు ప్రభు నన్ను రక్షింపమని అతడు మొర్రపెట్టి ఉన్నాడు. At once Christ saved him. உடனடியாக கிறிஸ்து அவனை ரட்சித்தார். వెంటనే యేసు ప్రభు అతన్ని రక్షించి ఉన్నారు. Within no time Christ saved him. இயேசு அவன் கூப்பிட்ட போது இயேசு அவனுக்கு உதவி செய்தார். Within no time. உடனடியாகவே அப்போதுதானே உடனடியாக சடுதியாக இயேசு அவனுக்கு உதவி செய்தார். అతడు ఎప్పుడైతే పిలిచి ఉన్నాడో రక్షించమని వెంటనే దేవుడు అతన్ని రక్షించి ఉన్నాడు, సహాయం చేస్తున్నారు. Shall we all called Christ? So have compassion on us or have compassion on me and help me. எங்கள் மீது என் மீது மனதிறங்கி எனக்கு உதவி செய்யும் என்று சொல்லி நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து அவரை நோக்கி கூப்பிடுவோமா? మా మీద కనికరపడి మాకు సహాయము చేయమని మన అందరము చేరుకొని ఆయనకు మొర్రపెట్టేదామా? If you are singing, going down in any area, in your business or in your spiritual life or in your something else, going down, soon you are going to immerse, going to die, things going like that. You now, this is the best time to you to call upon God. Lord, show compassion and mercy upon me. உங்கள் தொழிலிலே உங்கள் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலே இல்லாவிட்டால் வேற ஏதாவது காரியத்தில் நீங்கள் கீழே போய் கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் சீக்கிரத்தில் நீங்கள் மூழ்கி போய் நீங்கள் மரிக்க போகிறதான தருணம், அப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலையின் வழியாக நீங்கள் போய் கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் கர்த்தாவே எங்கள் மேல் மனதிறங்கி எங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று சொல்லி நீங்கள் கூப்பிட வேண்டியதான வேளை இது. మీ యొక్క వ్యాపారములలోను ఇంకొన మీ ఆత్మీయ జీవితములోను ఇతర కార్యములో కూడా మీరు క్రిందికి దిగిపోవచ్చు, మునిగిపోవారుగా ఉన్నట్లయితే మీరు యేసు ప్రభువును చూసి ప్రభువా మా మీద కనికరపడి మమ్మను కూడా లేవలెత్తుము, సహాయం చేయమని మొరపెట్టుడి. When that child was brought unto Christ, அந்த சிறுவன் கிறிஸ்துவினிடத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட போது ఆ యొక్క బాలుడు యేసు ప్రభు యొద్దకు తీసుకొని రాబడినప్పుడు again that evil spirit troubled him and he fell on the ground. மீண்டுமாக அந்த பொல்லாத ஆவி அவனை அலைக்கழித்தது, அவன் தரையிலே விழுந்தான். ఆ యొక్క దుష్ట ఆత్మ అతన్ని పట్టి పీడించుచు ఉండెను, అది వెంటనే కింద పడిపోయెను. 27th verse says that Jesus took him by the hand and lifted him up and he arose. 27ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, இயேசு அவன் கையை பிடித்து அவனை தூக்கினார், உடனே அவன் எழுந்திருந்தான் என்று வாசிக்கிறோம். యేసు ప్రభు వాని చెయ్యి పట్టుకొని అతన్ని లేవనెత్తగా వాడు వెంటనే లేచి నిలబడెను. You are ready to fall or you might have fallen in various aspects in your spiritual life or in your family life or in your working spot or something like that. Call upon Christ. He is going to lift you up so that you can arise without any such evil spirit and go forward. உங்கள் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில், உங்கள் குடும்பத்தில், இல்லாவிட்டால் நீங்கள் வேலை செய்கிறதான இடத்தில் வேறு ஏதாவது காரியத்தில் நீங்கள் கீழே போய் கொண்டிருக்கலாம், நீங்கள் மூழ்கி கொண்டிருக்கலாம், இல்லாவிட்டால் சீக்கிரம் மூழ்க போகிற நிலவரத்தில் இருக்கலாம். ஆனால் இயேசுவை பார்த்து எனக்கு உதவி செய்யும் என்று நீங்கள் கூப்பிடுங்கள், உடனே அவர் தம்முடைய கையை நீட்டி நீங்கள் அழியாதபடிக்கு அவர் உங்களை தூக்கி எடுக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். మీ కుటుంబ జీవితంలోను ఆత్మీయ జీవితంలోను మీరు పని చేయించినటువంటి ఆ స్థలములోను మీరు కిందికి దిగజారిపోవచ్చు ఉండవచ్చు, మునిగిపోవచ్చు ఉండవచ్చు. యేసు ప్రభువును చూసి మొర్రపెట్టుడి, ప్రభువా మమ్మను లేవనెత్తుడి అని వెంటనే మీకు తెలియకుండానే ఆయన చేతులను చాపి మిమ్మను లేవనెత్తును.
and the Holy Spirit also is helping us while we are praying. Romans 8:16. ரோமர் 8:16 பரிசுத்த ஆவியானவரும் கூட நாம் ஜெபிக்கும் போது அவர் நமக்கு உதவி செய்கிறவராக இருக்கிறார் என்று வாசிக்கிறோம். రోమియోలో రాసిన పత్రికలో 8వ అధ్యాయములో మనం 27 వాక్యంలో చదివినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏ విధముగా మనకు సహాయం చేయుచున్నారని చూస్తున్నాం. Because while we are singing down, we do not know how to pray, how to cry, how to call God, how to tell unto him the thing, but Holy Spirit is helping us in that time also. நாம் மூழ்கி கொண்டிருக்கிறதான தருவத்தில் அப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலையில் சந்தர்ப்பத்தில் நாம் காணப்பட்டாலும் எப்படி தேவனை நோக்கி கூப்பிடுவது, எப்படி ஆவியானுடைய உதவியை நாடுவது, எப்படி ஜெபிப்பது என்று கூட நாம் அறியாதவர்களாக இருக்கலாம். ஆனால் அந்த சந்தர்ப்பங்களிலும் கூட பரிசுத்த ఆవియానவர் நமக்கு ఉదవి செய்கிறார். మనకు మునిగిపోతున్నటువంటి సమయంలో ఏ విధముగా ప్రార్థించాలి, ఏం చేయాలని తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మన కొరకు సహాయం చేయగలడు. Your problem have not been solved so far because you did not know how to tell that matter, how to bring that matter unto compassionate and helping Christ. எப்படி உங்கள் காரியத்தை, உங்கள் பிரச்சனையை இயேசுவினிடத்தில் கொண்டு வருவது, எப்படி ஜெபிப்பது என்று நீங்கள் அறியாதவர்களாக இருந்தபடினால் இந்நாள் வரை உங்களுடைய பிரச்சனை தீர்க்கப்படாமல் இருக்கலாம். அவருடைய மனதுருக்கத்தை பெறுவது எப்படி என்று நீங்கள் அறியாது இருந்திருக்கலாம். ఒకవేళ ఏ విధముగా మా యొక్క కార్యములను యేసు ప్రభు యొద్దకు తేవాలి, ఏ విధముగా ప్రార్థించాలి అని మీరు ఎరగని వారుగా ఉండవచ్చు. అయినప్పటికీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ సమస్త కార్యములను కూడా ఆయన ఎరిగి సహాయం చేయగలడు. You might have prayed or cried or fasted many days, 40 days, more than that also. நீங்கள் சத்தமிட்டு கூப்பிட்டு இருக்கலாம், நீங்கள் அழுது இருக்கலாம், 40 நாளுக்கு மேலாகவும் கூட நீங்கள் உபவாசித்து இருக்கலாம். మీరు బిగ్గరగా మొర్రపెట్టి ఉండవచ్చు, అయినా ఏడ్చి ఉండవచ్చు, ఇంకా పలు దినములుగా మీరు ఉపవాసము కూడా ఉండి ప్రార్థించి ఉండవచ్చు. But this is the prayer point Holy Spirit is telling you this day. You open your mouth and tell, have compassion on me or have compassion on my family and help our family or help me. இந்த நாளிலே ஆவியானவர் உங்களுக்கு சொல்லி தருகிறதான காரியம், அவர் தருகிறதான ஜெப குறிப்பு, நீங்கள் உங்கள் வாயை திறந்து என் மேல் மனதிறங்கி, இல்லாவிட்டால் எங்கள் குடும்பத்தின் மேல் மனதிறங்கி எனக்கு உதவி செய்யும், இல்லாவிட்டால் என் குடும்பத்துக்கு உதவி செய்யும் என்று சொல்லி ஜெபியுங்கள். ఆత్మీయ దేవుడు ఈ యొక్క దినముల్లో మీకు నేర్పించినటువంటి కార్యం ఏంటంటే, మీరు ఏ విధముగా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించాలంటే, ప్రభువా మా మీద కనికరపడి, మా కుటుంబం మీద కనికరపడి మాకు సహాయం చేయమని ప్రార్థించుడి. Yes, I am going to pray in that manner. How many of you decided so? Lift up your hand and shout and hallelujah. எத்தனை பேர் ஆம் நான் அப்படி தான் ஜெபிக்க போகிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் உங்கள் கையை உயர்த்தி அல்லேலூயா என்று சொல்லுங்கள். ఎంతమంది అలాగనే మేము ప్రార్థించబోచున్నామని అనుకున్న వారి చేతుల పైకెత్తి హల్లెలూయా చెప్పండి. No need to do great thing, taking fast or going there and here and attending this convention and that convention and doing many things for the Lord. Just a prayer. You pray like that. That sinner prayed like that at once. Within no time, the solution will come unto you. நீங்கள் எந்த பெரிய காரியத்தையும் செய்ய வேண்டாம், நீங்கள் உபவாசிக்கவும் வேண்டாம், இந்த கன்வென்ஷனுக்கும் அந்த கன்வென்ஷனுக்கும் நீங்கள் போக வேண்டாம். இந்த சிறிய எளிய ஜெபத்தை, ஆண்டவரே நீர் எங்கள் மேல் மனதிறங்கி எங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று நீங்கள் ஜெபித்தால் போதும், உடன்தானே சடுதியாக தேவன் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். మీరు గొప్పగా ఉపవాసించవలసిన అవసరమే లేదు, ఆ యొక్క బైబిల్ స్టడీకి వెళ్ళిన అవసరమే లేదు. అయినా దేవుని చూసి ప్రభువా మా మీద కనికరపడుము, మాకు సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తే చాలు. Psalm 78 verse 38 says, 17ஆம் சங்கீதம் 78 78ஆம் சங்கீதம் 38 13ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, 38 38ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, 78వ కీర్తనలు 38వ వాక్యము చెప్పుచున్నది, అయితే ఆయన వాత్సల్యపూర్ణుడై వాని నశింపచేయక వారి దోషము పరిహరించువాడు, తన ఉగ్రతను ఏమాత్రము రేపుకొనక పలుమారు కోపం అణుచుకొనివాడు. அவரோ அவர்களை அழிக்காமல் இரக்கமுள்ளவராய் அவர்கள் அக்கிரமத்தை மன்னித்தார். அவர் தமது உக்கிரம் முழுவதையும் எழுப்பாமல் அநேகந்தரம் தமது கோபத்தை விலக்கிவிட்டார். But he, being full of compassion, forgave their iniquity and destroyed them not. Enough. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. Full of compassion, forgave their iniquity.
அவரோ அவர்களை அழிக்காமல் இரக்கமுள்ளவராய் அவர்கள் அக்கிரமத்தை மன்னித்தார். ఆయన వాత్సల్య సంపూర్ణుడై వారిని నశింపజేయక వారి దోషములను పరిహరించి ఉన్నాడు. Full of compassion, forgave their sin and destroyed them not. அவரோ அவர்களை அழிக்காமல் இரக்கமுள்ளவராய் இல்லாவிட்டால் மனதுருக்கம் நிறைந்தவராய் அவர்கள் அக்கிரமத்தை மன்னித்தார். ఆయన కనికరమ కలిగినటువంటి దేవుడుగా ఉండి వారి యొక్క పరిహారములన్నిటినీ కూడా క్షమించి ఉన్నారు. This day you call upon God for compassion and help. He will forgive all your sin, all your iniquity, and heal all your sicknesses, so that you may be escaped out of destruction. இந்த நாளில் தானே உதவிக்காக மன்னிப்புக்காக மனதுருக்கத்திற்காக நீங்கள் இயேசுவை நோக்கி கூப்பிடுவீர்கள் என்றால் அவர் தாமே உங்கள் மீது இரக்கமுள்ளவராய் மனதுருக்கமுள்ளவராய் உங்களுக்கு இறங்கி உங்கள் அக்கிரமங்கள் உங்கள் பாவங்கள் எல்லாம் மன்னித்து வியாதியிலிருந்து நீங்கள் குணமாகும்படியாக வெளியே வரும்படியாக உதவி செய்வார். ఈ యొక్క దినములలో వాత్సల్యమైనటువంటి దేవుడు కనికరించినటువంటి దేవుని చూసి మీరు మొర్రపెట్టినట్లయితే మీ యొక్క ప్రతి విధమైనటువంటి పాపములో నుండి అతిక్రమములో నుండి వ్యాధుల్లో నుండి మిమ్మల్ని విడిపించగలడు. Forgiveness is you are receiving from God because of his compassion and helping in the beginning, and go on receiving compassion and help at the coming of the Lord also. You could be translated by his compassion, and you will be hold up the head by the head of God and taken to heaven also. நீங்கள் தேவனுடைய மனதுருக்கத்தினாலும் இரக்கத்தினாலும் உங்கள் ஜீவியத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் உங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது. ஆனால் தொடர்ந்து அவருடைய இரக்கமும் அவருடைய மனதுருக்கமும் உங்கள் பாவங்களை மன்னித்து அவருடைய வருகை நேரத்திலும் அது உங்களை மறுரூபப்படுத்தி அவர் தமது கரத்தை நீட்டி உங்களை பிடித்து பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகிறது. ఇక్కడ ప్రారంభ దశలో కూడా దేవుని యొక్క కనికరమును ఆయన యొక్క వాత్సల్యం వలన మీ యొక్క పాపములు కూడా పరిహరింపబడి ఉండవచ్చు, క్షమింపబడి ఉండవచ్చును. అయినప్పటికీ దేవుని యొక్క కనికరము వాత్సల్యత మనల్ని రూపాంతరపరిచి ప్రభు యొక్క రాకడలో కొనిపోబడుట కూడా సహాయము చేయును. Don't think that for one incident or one day only Lord will show compassion and he will give you helping. He will show that till the end, till you attain your destination, Zion and New Jerusalem. இந்த நேரத்தில் மாத்திரம் ஒரு முறை மாத்திரம் இல்லாவிட்டால் ஒரு நாள் மாத்திரம் தேவன் தம்முடைய இரக்கத்தையும் மனதுருக்கத்தையும் உங்கள் மீது காண்பிப்பார் என்று நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். உங்கள் வாழ்நாள் எல்லாம் நீங்கள் போய் சேர வேண்டியதான அந்த இடத்தை நீங்கள் சென்று அடையும் வரை அவர் உங்கள் மீது இரக்கமுள்ளவராகவும் மனதுருக்கமுள்ளவராகவுமே இருந்து உதவி செய்வார். మీరు ఒకవేళ ఈ విధముగా తప్పుగా అనుకోవద్దు. ఏదో ఒక దినము ఒక రోజు మాత్రమే దేవుడు కనికరించగలడు, వాత్సల్యము చూపగలుగుతాడని అంత మాత్రమే కాకుండా మీ జీవిత కాలమంతయు ఆయన యొక్క రాకడలో ఆయన సన్నిధానములకు చేరినంత వరకును మీ మీద వాత్సల్యత గలవాడై ఉండును. Could you show a person in this world who is ready to show both compassion and help to you or to your family? இந்த உலகத்தில் உங்கள் மீது மனதிறங்கி உங்களுக்கு உதவி செய்ய உங்களுக்கோ இல்லாவிட்டால் உங்கள் குடும்பத்துக்கோ உதவி செய்யக்கூடிய யாராவது இருப்பார் என்றால் ஒரு நபர் இருந்தால் உங்களால் காட்ட முடியுமா? ఒకవేళ మీ కొరకు సహాయము చేయ నిమిత్తము మీ కుటుంబంలో కూడా సహాయము చేయ నిమిత్తం ఈ లోకములో ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే వారు ఏదో ఒక సమయంలో మాత్రమే సహాయం చేయగలరు. You cannot see such a person among your relatives or among politicians or any other people in this world. உங்கள் உறவினர்கள் மத்தியிலோ இல்லாவிட்டால் அரசியல்வாதிகள் மத்தியிலோ இல்லாவிட்டால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதான எந்த மனிதர்கள் மத்தியிலும் அப்படிப்பட்டதான ஒரு ஆளை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ఒకవేళ మీ కుటుంబపు వారి మధ్యలోను ఇంకా రాజకీయంలో కూడా మీకు తెలిసినటువంటి వారి మధ్యలో కూడా ఇటువంటి సహాయమును మీరు ఎల్లప్పుడూ కూడా చేయవారిని చూసి ఉండరు. But to show compassion and to help you from all the aspects of your life, Christ is standing here. Why not to miss this chance? Shall we all start to pray within our heart, Lord, if this verse is given to me, start to show compassion and help unto me and my family. ஆண்டவர் தாமே மனதுருக்கும்படியாக நமக்கு உதவி செய்யும்படியாக காத்திருக்கும் போது நாம் ஏன் இப்படிப்பட்டதான ஒரு தருணத்தை சந்தர்ப்பத்தை நழுவ விட வேண்டும்? இப்போது தானே நம்முடைய இருதயத்தில் ஆண்டவரே இந்த வசனம் உண்மையாக இருக்கும் என்றால் நீர் என் மீது மனமிறங்கி எனக்கும் என்னுடைய குடும்பத்திற்கும் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஜெபிக்க ஆரம்பிப்போமா? ఇటువంటి కనికరెమగలిగినటువంటి వాత్సల్యత చూపినటువంటి గొప్ప దేవుడు మనకు ఉండగా మనం ఎందుకు ఈ యొక్క తరుణాన్ని మనము కూడా దీనిని జారవిడవలెను? అందువలన మనందరము కూడా దేవుని యొక్క కనికరమును పొందే నిమిత్తం సహాయం పొందే నిమిత్తం ప్రార్థించదము. Very easy
to pray wherever you are, by your heart, by your mind, by your mouth. You can pray the small prayer that will bring a great, best, blessed, miraculous answer unto you. நீங்கள் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் உங்கள் வாயினாலும் உங்கள் மனதினாலும் உங்கள் இருதயத்தினாலும் நீங்கள் செய்யக்கூடியதான மிகவும் எளிய மிகவும் சிறிய ஜெபமாக இது இருக்கிறது. அது மிகச்சிறந்த மிகவும் அருமையான அற்புதமான ஒரு பதிலை உங்களுக்கு கொண்டு வரும். మీరు ఏ స్థలములో ఉన్నప్పటికీ మీ హృదయములోను మీ యొక్క నోటి ద్వారాను నోటి తెరిచి మీరు దేవునికి మొరపెట్టవలసినటువంటి ఒక చిన్న ప్రార్థన ఉన్నవి. We read about a king Uzziah in 2 Chronicles 26 verse 15. இரண்டாம் நாளாகமம் 26ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தில் உசியா என்கிறதான ஒரு ராஜாவை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். 2 దినవృత్తాంతములు 26వ అధ్యాయములో 14వ వాక్యములో ఉషియా రాజును గురించి మనం చూస్తున్నాం. Many in this world were helped by God. இந்த ఉలగத்தில் இருக்கிறதான अनेक ராஜாக்கள் தேவனால் உதவி செய்யப்பட்டார்கள். ఈ యొక్క లోకములో ఉన్నటువంటి అనేక రాజులు దేవుని యొక్క సహాయమును పొందుకొని ఉన్నారు. This king Uzziah only received marvelous help from God. ஆனால் இந்த உசியா ராஜா தான் தேவனிடத்திலிருந்து ஒரு அற்புதமான இல்லாவிட்டால் ஆச்சரியமான உதவியை பெற்றுக்கொண்டார். ఈ యొక్క ఉసియా రాజు దేవుని యొద్ద నుండి అద్భుతమైనటువంటి ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి సహాయమును పొందెను. It is said he was marvelously helped till he became great. அவன் பலப்படும் மட்டும் ஆச்சரியமாய் அவனுக்கு உதவி கிடைத்தது இல்லாவிட்டால் அது அனுகூலமாயிற்று என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ఇక్కడ ఆశ్చర్యకరముగా అద్భుతముగా దేవుడు తన యొక్క క్రియను కూడా అతనిలో కూడా జరిపించి ఉన్నారు. We are also kings by the anointing of the Holy Ghost. பரிசுத்தாவினுடைய அபிஷேகத்தின் மூலமாய் நாம் கூட ராஜாக்களாக இருக்கிறோம். ఆ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము ద్వారా మనము కూడా రాజులమై ఉన్నాము. If you ask God his compassion, you are going to be marvelously helped from today onwards. நீங்கள் தேவனிடத்தில் அவருடைய உதவியை நீங்கள் கேட்பீர்கள் என்றால் இன்று முதல் அவருடைய மனதுருக்கத்தின் நிமித்தமாய் நீங்கள் ஆச்சரியமாய் உதவி அவரிடத்திலிருந்து பெற போகிறீர்கள். మీరు దేవుని యొద్ద నుండి ఇటువంటి యొక్క సహాయమును కనికరమును మీరు కోరినట్లయితే దేవుని యొద్ద నుండి అద్భుతమైనటువంటి ఆశ్చర్యకరమైన సహాయమును మీరు పొందగలరు. If man does a small help, he will remain that all the days of his life, and he expects something from us also. மனுஷன் ஏதாவது சிறிய உதவியை நமக்கு செய்வான் என்றால் வாழ்நாளெல்லாம் அவன் அதை நினைவு கூர்ந்து நம்மிடத்திலிருந்து கூட அதற்கு பதிலாக எதையாவது எதிர்பார்த்து கொண்டே இருக்கிறான். మనుష్యుడు ఇటువంటి సహాయమును మనకు చేసినట్లయితే మన ద్వారా పొందినట్లయితే అతడు జీవిత కాలం అంతయు మరిచిపోకుండా ఈ యొక్క సహాయము కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉండవచ్చు. But God is giving all these things without expecting anything from us, because that is the character of God. Compassion is the character of God. Helping is the character of God. ஆனால் தேவன் மனதுருக்கமுள்ளவராக உதவி செய்வது அவருடைய தன்மையாக இருக்கிறபடியினால் நம்மிடத்திலிருந்து எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் தேவன் இந்த எல்லா காரியங்களையும் நமக்கு தருகிறவராக இருக்கிறார். అయితే మన యొక్క దేవుడు కనికరము కలిగినటువంటి దేవుడై ఉన్నందు మూలముగా ఆయన మన యొద్ద ఎటువంటి సహాయమును కూడా ఆయన ఎదురు చూడకుండా ఆయన కనికరించుటకు సహాయం చేయుటకు సిద్ధముగా ఉన్నాడు. You might have tried through many process for the solution of your problem or your spiritual life. Leave everything right now. Please do this. Open your mouth and say, Lord, have compassion on me and help me. Lord is surely going to do this day unto you. உங்கள் பிரச்சனைகளிலிருந்து உங்கள் ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் இருக்கிற அந்த போராட்டங்களிலிருந்து விடுதலை பெறும்படியாக தீர்வு பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக பலவிதமான வழிமுறைகளை நீங்கள் நாடி இருக்கலாம். ஆனால் அவைகள் எல்லாவற்றும் பதில் கிடைக்காமல் இருந்திருக்கலாம். இன்றைக்கு அவைகளை நிறுத்தி போட்டு இந்த சிறிய ஜெபத்தை செய்யுங்கள். எங்கள் மேல் மனதிறங்கி எங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று ஜெபியுங்கள். మీ యొక్క జీవితంలో ఉన్నటువంటి సమస్యల నిమిత్తము కుటుంబంలో ఉన్న సమస్యల నిమిత్తము మీరు పరిష్కారము కొరకు పలు స్థలాలకు మీరు వెళ్ళి సహాయమును పొంది ఉండవచ్చు. అయినటువంటి కార్యములను కూడా మీరు ఆపివేయండి. ఇప్పుడే దేవుని యొద్ద నుండి ఈ యొక్క చిన్న ప్రార్థనను కూడా మీరు చేయుడి. How many of you are getting ready to receive compassion and help from God and depart from here? தேவனிடத்திலிருந்து மனதுருக்கத்தையும் உதவியும் பெற்றுக்கொண்டு இங்கிருந்து திரும்பி செல்லும்படியாக உங்களில் எத்தனை பேர் ஆயத்தப்பட்டுக் கொள்கிறீர்கள்? దేవుని యొద్ద నుండి కనికరమును సహాయమును పొందే నిమిత్తము మీ హృదయములను ఎంతమంది సిద్ధపరచుకుంటున్నారు? Not only your sickness being healed or problem solved,
all the days of your life, Jesus will be very care to show compassion and help till you attain your eternal abode. உங்கள் வியாதி குணமாக்கப்படுவதல்ல, அது மாத்திரமல்ல, நீங்கள் அவரிடத்திலிருந்து உங்கள் பிரச்சனைக்கு தீர்வு பெற்றுக்கொள்வது மாத்திரமல்ல, இன்றைக்கு மாத்திரமல்ல, உங்கள் நித்திய வாசஸ்தலத்தை நீங்கள் சென்று அடையும் வரை உங்கள் வாழ்நாளெல்லாம் இயேசு உங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடியவராக, உங்கள் மீது மனதிருக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். మీ యొక్క జీవిత కాలం అంతయు కూడా నిత్య నివాస స్థలములో చేరు వరకును దేవుడు మీకు సహాయము చేయ నిమిత్తము ఆయన కనికరము కలిగినటువంటి వారై ఉన్నారు. And in the Bible only one place it is written, that is too easy unto our God. நம்முடைய தேவனுக்கு அது மிகவும் எளிய காரியம் என்று சொல்லி வேதாகமத்தில் ஒரே ஒரு இடத்தில் மாத்திரமே அப்படியாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. మన యొక్క దేవుడు ఒక సులభమైనటువంటి కార్యము చేయగలరని వాక్యములో మనము వ్రాయబడి ఉన్నది. Second Chronicles chapter 14 verse 11. இரண்டாம் நாளாகமம் 14ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். రెండు దినవృత్తాంతములు 14వ అధ్యాయం 11వ వాక్యము. Lord, it is very easy to you to help the weak or to help the strong. கர்த்தாவே, பலமுள்ளவனுக்காகிலும் பலவீனனுக்காகிலும் உதவி செய்வது உமக்கு லேசான காரியம். Or Lord, it is very easy to you to help small group or bigger group. இல்லாவிட்டால் கர்த்தாவே, ஒரு சிறிய கூட்டமாக இருந்தாலும் பெரிய கூட்டமாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு உதவி செய்து உமக்கு மிகவும் லேசான காரியம். ప్రభువా, చిన్న గుంపు వారైన బడిగిని పెద్ద గుంపు వారికి మీరు సహాయం చేయుటకు మీకంటే వేరే ఎవరూ లేరు. What does it mean? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? దాని యొక్క అర్థం ఏంటి? Personally, or your family wise, or in your church, or in your business company, or in any problem, for God it is very easy thing is to show compassion and help you and me. உங்கள் தனிப்பட்ட ஜீவியமாக இருந்தாலும், உங்கள் குடும்பமாக இருந்தாலும், உங்கள் கம்பெனியில் இருக்கதான பிரச்சனையாக இருந்தாலும், எப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் உங்கள் மீது மனதிறங்கி உங்களுக்கு உதவி செய்வது தேவனுக்கு மிகவும் லேசான, இல்லாவிட்டால் எளிய காரியமாக இருக்கிறது. మీ యొక్క కుటుంబ కార్యములలోను, మీరు ఉద్యోగ స్థలములోను ఎటువంటి గొప్ప కార్యములు మీ సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ దేవుని ఎదుట ఈ కార్యములన్నీ కూడా చాలా తేలికగా ఉన్నవి. For us it is very difficult, very hard, but Bible says, I am the God of all flesh. Is anything too hard for me? நமக்கு அது மிகவும் கடினமான காரியமாக இருக்கிறது. ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர், என்னாலே செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுண்டோ? మన ఎదుట ఈ యొక్క కార్యములు కఠినమైనవిగా అసాధ్యమైనవిగా ఉండవచ్చు. అయినా నేను సమస్త శరీరులకు దేవుడనై ఉన్నాను. నాకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా? You may in need of money or job or peace or rest or joy, anything. Child of God, within this compassion and help of God, all things are included. உங்களுக்கு பணம் தேவையாக இருக்கலாம், வேலை தேவையாக இருக்கலாம், நிம்மதி தேவையாக இருக்கலாம், சமாதானம் தேவையாக இருக்கலாம். ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளையே, இந்த மனதுருக்கத்திலும் தேவனுடைய இரக்கத்திலும் இந்த எல்லா காரியங்களும் அடங்கி இருக்கிறது. మీ యొక్క జీవితంలో ధన అవసరత ఇంకా పలు విధమైనటువంటి అవసరతలు ఉండవచ్చు. అయినా వీటన్నిటికి కూడా దేవుడు చేయగలడు. You may be anybody, any person, good or bad, better or best. That is not at all a problem. You need the compassion of God and helping of God. நீங்கள் யாராக வேண்டும் என்றாலும் இருக்கலாம், நல்லவராக இருக்கலாம், தீயவராக இருக்கலாம், மிகவும் சிறந்தவர்களாக இருக்கலாம், எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு தேவனுடைய மனதுருக்கமும் அவருடைய இரக்கமும் தேவையாக இருக்கிறது. మీరు మంచివారుగా ఉండవచ్చు, చెడ్డవారుగా ఉండవచ్చు, మిక్కిలి చిన్నవారుగా ఉండవచ్చు. అయినా దేవుని యొక్క కనికరము మీ అందరి మీదకి రావాలి. Psalmist is telling in Psalm 121 verse 1. சங்கீதக்காரன் 121ஆம் சங்கீதம் முதலாம் வசனத்தில் சொல்கிறான், కీర్తనలు 21 మొదటి వాక్యములో చదువుచున్నాం. I lift up my eyes from where my help cometh above. எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன். నాకు సహాయము వచ్చినటువంటి కొండల తట్టు నా కన్నులు ఎత్తుచున్నాను. He said that I will lift up my eyes or my head or my heart or my voice or everything towards the rock which is above
right now. இப்போது தானே மேல் இருக்கிறதான அந்த கண்மலைக்கு நேராக என் கண்களை, என் தலையை, என் வாயை, என் இருதயத்தை, இல்லாவிட்டால் இவை எல்லாவற்றையும் உயர்த்துவேன் என்று சொல்லுகிறான். ఇప్పుడే కొండల తట్టు నా హృదయమును, నా కన్నులను, నా యొక్క నోరు సమస్తమును కూడా నేను ఎత్తుదనని చెప్పుచున్నాడు. Child of God, right now we all are going to stand and lift up our voice, lift up our heart, lift up our mind, lift up our head towards heaven, lift up our eyes towards heaven, from where right now the compassion and help is coming. தேவனுடைய பிள்ளையே, இப்போது தானே மனதுருக்கமும் உதவியும் புறப்பட்டு வருகிறதான கண்மலையை நோக்கி நாம் யாவரும் எழும்பி நின்று நம்முடைய கண்களை, நம்முடைய தலையை, நம்முடைய இருதயத்தை, நம்முடைய சத்தத்தை நாம் உயர்த்த போகிறோம். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, ఇప్పుడే కనికరమును, సహాయమును వచ్చినటువంటి దేవుని యొక్క మన యొక్క హృదయాన్ని, మన తలను, మన యొక్క మనస్సును, మన కళ్ళును కూడా మనం ఎత్తబోచున్నాము. Many times I tried, many times I prayed, many times I cried. Now also it would be also like that. Don't think like that. நான் அநேக தரம் முயற்சி செய்தேன், அநேக தரம் நான் ஜெபித்தேன், அநேக தரம் நான் கண்ணீர் சிந்தியும் பார்த்தேன். இப்போதும் கூட அதே போலதான் நடக்க போகிறது என்று நீங்கள் ஒருபோதும் நினைக்க வேண்டாம். నేను ఎన్నో సార్లు ప్రార్థించి ఉన్నాను, నేను మొర్రపెట్టి ఉన్నాను, నేను సహాయం కొరకు ఎదురు చూసి ఉన్నాను, అయినా ప్రయోజనం లేదని అనుకోవద్దు. Right now you have come over here not because of you or not by incidentally, but because of many people's prayers in this world and the compassion and help of God to give you compassion and help this day. இப்போது இந்த நேரத்தில் நீங்கள் சுயமாக, சொந்தமாக நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வரவில்லை. அநேகருடைய ஜெபத்தினால் நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறீர்கள். அது ஏனென்றால் நீங்கள் தேவனிடத்திலிருந்து மனதுருக்கத்தையும் உதவியும் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாகவே இங்கே கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறீர்கள். మీరు ఈ యొక్క స్థలమునకు మీరు సొంతముగా రాలేదు, అనేకుల యొక్క ప్రార్థన ద్వారా ఈ స్థలమునకు మీరు రప్పింపబడి ఉన్నారు. అంత మాత్రమే కాదు, దేవుని యొక్క కనికరమును, సహాయమును పొందుకునే నిమిత్తమును ఈ యొక్క స్థలమునకు వచ్చి ఉన్నారు. Crores of people are in this world. They had not been brought to this place, but because of many people's prayer and saints, many saints prayer, you have been come over here. This day miraculous thing is going to happen to you and your family. இந்த உலகத்தில் அநேக கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரப்படவில்லை. அநேக ஜனங்களுடைய ஜெபத்தினாலும், அநேக பரிசுத்தவான்களுடைய ஜெபத்தினாலும் நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறீர்கள். இந்த நாளிலே நீங்கள், இல்லாவிட்டால் உங்களுடைய குடும்பம் அற்புதமான காரியத்தை தேவனிடத்திலிருந்து அவருடைய மனதுருக்கத்தின் நிமித்தமாக, அவருடைய இரக்கத்தின் மூலமாக பெற்றுக்கொள்ளத்தான் போகிறீர்கள். ఈ యొక్క లోకములో కోట్లాది జనులు ఉన్నప్పటికీ వారందరూ ఈ యొక్క స్థలములోనికి రాలేదు. అయినప్పటికీ అనేకుల పరిశుద్ధుల ప్రార్థనల ద్వారా మీరందరూ ఈ స్థలములకు రప్పింపబడి ఉన్నారు. అంత మాత్రమే కాకుండా అద్భుతమైనటువంటి కార్యములు దేవుని కనికరము ద్వారా, ఆయన యొక్క సహాయము ద్వారా పొందబోచున్నారు. Psalm 46 verse 1 says that our God is the help at the time of trouble, present help at the time of trouble. 46ஆம் சங்கீதம் 1ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும், ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையுமானவர் என்று சொல்லுகிறது. 46వ కీర్తనలో మనం చూసినప్పుడు దేవుడు ఆశ్రయ దుర్గముగాను, ఆపత్కాలములో మనకు తగినటువంటి సహాయకుడుగా ఉన్నారని చూస్తున్నాం. Present help, అనుకూలமான துணை, உடனே உதவி செய்கிறவராக இருக்கிறார். ఆయన వెంటనే మనకు అద్భుతమైన సహాయం చేయువారుగా ఉన్నారు. not later, not tomorrow, not after some days, right now. பிற்பாடல்ல, நாளை அல்ல, இல்லாவிட்டால் சில நாட்கள் பிறகல்ல, இப்போது தானே, உடன் தானே. రేపటి కాదు, కొన్ని దినములకు తర్వాత కాదు, ఇప్పుడే ఆయన చేయగలడు. If you are a student going to face examination, you pray, Lord, show compassion and help in that day. நீங்கள் தேர்வை சந்திக்க போகிறதான ஒரு மாணவராக இருப்பீர்கள் என்றால் தேவனை பார்த்து, ஆண்டவரே என் மீது மனம் இறங்கி எனக்கு இந்த காரியத்தில் உதவி செய்யும் என்று ஜெபியுங்கள். మీరు దేవుడు మిమ్మల్ని సంధించవలనంటే వెంటనే మీరు కూడా దేవుని యొద్ద ప్రార్థించండి, ప్రభువా కనికరపడి నన్ను కూడా దర్శించమని. If you are a man of sickness or weakness or anything, call upon God, compassion and help will come upon you. நீங்கள் வியாதியுடைய, இல்லாவிட்டால் பலவீனமுடைய, அது போன்றதான ஏதாவது காரியங்களுடைய ஒரு நபராக இருப்பீர்கள் என்றால் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுங்கள். அவருடைய மனதுருக்கத்தின் நிமித்தமாக உங்களுக்கு ஒத்தாசை புறப்பட்டு வரும். మీరు వ్యాధిగ్రస్తులుగా, బలహీనులుగా ఉండినట్లయితే దేవుని చూసి మొర్రపెట్టుడి, ప్రభువా మీ యొక్క సహాయము, కనికరము నా మీద చూపుమని. Don't look at here or there or
either or this side or that side for compassion or help. Look up the God who is ready to give you compassion and help right now. மனதுருக்கத்திற்காகவும் உதவிக்காகவும் இந்த பக்கமோ அந்த பக்கமோ இவர்களையோ அவர்களையோ நோக்கி பார்க்க வேண்டாம். உங்கள் மீது மனதிறங்கி உங்களுக்கு உதவி செய்ய ஆயத்தமா இருக்கிற தேவனை நோக்கி மேலே உங்கள் கண்களை உயர்த்துங்கள். కనికరమ కొరకును సాయము కొరకును మీరు వేరే ఎక్కడ కూడా మీ యొక్క చూపు ఉండకూడదు. దేవుని వైపు తేరి చూసి మొర్రపెట్టుడి. How many of you are ready to pray in this manner and receive solution, joy and peace and rest and healing and everything and go from here right now? இப்போதுதானே இவ்விதமாக ஜெபித்து தேவனிடத்திலிருந்து சுகத்தையும் சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் விடுதலையும் தீர்வையும் பெற்றுக்கொண்டு இந்த இடத்திலிருந்து சந்தோஷமாய் திரும்பி போக போகிறீர்கள். ఇప్పుడే మీరు దేవునికి ప్రార్థించుడి. ఇప్పుడు విడుదలను స్వస్థతను సమాధానమును సంతోషమును పొంది మీరు తిరిగి వెళ్ళబోతున్నారు. If you are in want of compassion and help, stand up and lift up your head and open your mouth and call upon God. உங்களுக்கு மனதுருக்கமோ உதவியோ தேவைப்படும் என்றால் எழும்பி நின்று கண்களை மூடி உங்கள் தலைகளை உயர்த்தி தேவனை நோக்கி அவருடைய இரக்கத்திற்காகவும் அவருடைய மனதுருக்கத்திற்காகவும் அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள். మీకు కనికరమును దేవుని యొక్క సహాయము కావాలంటే మీరందరూ కూడా లేచి నిలబడి దేవుని వైపు తేరి చూసి ఆయన కనికరము కొరకు సహాయము కొరకు మొర్రపెట్టుడి. If you understand this word of God, right now you can open your mouth and call upon God and receive the compassion and help and go from here. இந்த தேவ வசனத்தை நீங்கள் விலகி கொள்வீர்கள் என்றால் இப்பொழுதே உங்கள் வாயை திறந்து தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டு அவரிடத்திலிருந்து மனதுருக்கத்தையும் உதவியும் பெற்றுக்கொண்டு இந்த இடத்திலிருந்து நீங்கள் சந்தோஷமாய் திரும்பி செல்லலாம். ఈ దేవుని యొక్క వాక్యమును కూడా మీరు అర్థం చేసుకొని ఉన్నట్లయితే ఇప్పుడే దేవుని వైపు తేరి చూసి మొర్రపెట్టి మీరు విడుదలను స్వస్థతను సంతోషమును పొంది వెళ్ళవచ్చు. This is completely free, total free, all the days free. You can receive freely and go from here. இது முற்றிலும் இலவசம், முழுமையாக இலவசம். வாழ்நாளெல்லாம் நீங்கள் இதை இலவசமாக பெற்றுக்கொண்டு இந்த இடத்திலிருந்து அவருடைய மனதுருக்கத்தையும் அவருடைய உதவியும் பெற்றுக்கொண்டு திரும்பி செல்லலாம். మీరు ఉచితముగానే ఆయన యొక్క కనికరమును దయను కూడా మీరు పొందుకొనొచ్చు, మీరు వెళ్ళవచ్చు. No need to think there is nobody in this world to show compassion or help for me. Right now you open your mouth, call upon God. என் மீது மனம் திருங்கவோ இல்லாவிட்டால் எனக்கு உதவி செய்யவோ இந்த உலகத்தில் யாருமே இல்லை என்று நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். இப்பொழுதுதானே உங்கள் வாயை திறந்து தேவனை நோக்கி கூப்பிடுங்கள். నాకు సహాయం చేయుటకును నా మీద కనికరపడుటకును ఈ లోకములో ఎవరు నాకు లేరని అనుకొనవద్దు. ఇప్పుడే దేవుని వైపు తేరి చూసి మొర్రపెట్టుడి. God is not looking at your worthiness to show compassion and help towards you. உங்கள் மீது மனதிருங்கவோ இல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு உதவி செய்யவோ உங்களுக்கு தகுதி இருக்கிறதா என்பதை தேவன் பார்ப்பதில்லை. మీకు మీ మీద కనికరించుటకును సహాయం చేయుటకును You have to open your mouth and pray, Lord, have compassion on me. கர்த்தாவே என் மீது மனதிருங்கும் என்று சொல்லி நீங்கள் வாயை திறந்து ஜெபிக்க வேண்டும். ప్రభువా నా మీద కనికరించమని నోరు తెరిచి మీరు ప్రార్థించుడి. Children, youth, brothers and sisters, loudly open your mouth and call upon God for compassion. பிள்ளைகள், வாலிபர்கள், சகோதரர்கள், சகோதரிகள் உங்கள் வாயை விரிவாய் திறந்து சத்தமிட்டு தேவனுடைய இரக்கத்திற்காக தேவனுடைய மனதுருக்கத்திற்காக அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள். సహోదరులు సహోదరులు దేవుని యొక్క కనికరము కొరకు దయ కొరకు మీ యొక్క నోరు బాగా తెరిచి శబ్దముతో ప్రార్థించుడి. Only few minutes we have. நமக்கு ஒரு சில நிமிடங்கள் மாத்திரமே உண்டு. ఇక కొద్ది నిమిషంలో మాత్రమే మన మీద ఉన్నది. By this time we can receive a long term problem solution. இந்த நேரத்திலே நம்முடைய பிரச்சனைகளுக்காக ஒரு நீண்ட தீர்வை நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம். మీ యొక్క సమస్యల కొరకు ఇప్పుడే విడుదలను పరిష్కారమును పొందవచ్చు. Don't doubt. சந்தேகப்பட வேண்டாம். సందేహపడకండి. Don't disbelieve God. தேவன் மீது அவிசுவாசம் அடைய வேண்டாம். మీరు ఎంత మాత్రము సందేహించకండి. This word is for you. இது உங்களுக்கே சொந்தமானதாக இருக்கிறது. ఇదే మీకు సహాయం చేయుటకు సమయమై ఉన్నది. This compassion is for you. இந்த மனதுருக்கம் உங்களுக்குரியது. ఈ యొక్క కనికరము మీకు చెందినది. This compassionate Christ is for you. இந்த மனதுருக்கமுள்ள கிறிஸ்து உங்களுடையவர்.
ఈ యొక్క కనికరము మీకు చెందినది. Let this compassion may come unto your family through you. உங்கள் மூலமாக இந்த மனதுருக்கம் உங்கள் குடும்பத்தை வந்து அடையட்டும். మీ ద్వారా మీ యొక్క కుటుంబమును కూడా సహాయము కనికరము దొరుకును. Lift up your voice louder. உங்கள் சத்தத்தை இன்னும் பலமாக உயர்த்துங்கள். మీ యొక్క చేతులను కూడా దేవుని ఎదుట Let it enter into the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பிரவேசிக்கும்படியாக మీరు కూడా దేవుని సన్నిధిలో ప్రవేశించుటకు Let your voice enter into the ears of God. உங்கள் சத்தம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசித்து அவருடைய செவிகளில் ஏறட்டும். మీ యొక్క శబ్దములో దేవుని సన్నిధిలో చేరినట్లుగా Let its voice enter into the most holy place. இந்த சத்தம் அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தை சென்று அடையட்டும். మీ యొక్క శబ్దము ఆ పరిశుద్ధ స్థలములోనికి Let చేరినట్లుగా it enter in the holy temple of God. அது தேவனுடைய பரிசுத்த ஆலயத்துக்குள்ளே அது பிரவேசிக்கட்டும். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ సన్నిధానికి చేరనివ్వండి. Open your mouth. உங்கள் வாயை திறவுங்கள். మీ యొక్క నోరును బాగా తెరువుడి. Open your mouth wide. உங்கள் வாயை விரிவாய் திறவுங்கள். మీ నోరు బాగా తెరువుడి. Now miracle is coming upon you. இப்பொழுது உங்கள் மீது ஒரு அற்புதம் நடக்க போகிறது. దేవుడు మీ మధ్యలో ఒక గొప్ప అద్భుతమును చేయబోతున్నాడు. Compassion is coming upon you. மனதுருக்கம் உங்கள் மீது இறங்குகிறது. ఆ కనికరము మీ మీద దిగుచున్నది. Lord's helping hand is stretched through us you. தேவனுடைய உதவி செய்யும் கரம் உங்களுக்கு நேராக நீட்டப்பட்டிருக்கிறது. దేవుని యొక్క సహాయం చేయనటువంటి హస్తము మీ వైపు చాపబడి ఉన్నది. Compassionate God is standing by you. மனதுருக்கமுள்ள தேவன் உங்கள் பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறார். కనికరించినటువంటి దేవుడు మీ యొద్దనే నిలిచి ఉన్నారు. You are being healed. நீங்கள் குணமாக்கப்படுகிறீர்கள். మీరు స్వస్థపరచబడుచున్నారు. You are touched. நீங்கள் தொடப்படுகிறீர்கள். మీరు ముట్టబడుచున్నారు. You are being strengthened. நீங்கள் பலப்படுத்தப்படுகிறீர்கள். మీరు Lord బలపరచబడుచున్నారు. is speaking to you. தேவன் உங்களோடு பேசுகிறார். దేవుడు మీతో Lord is మాట్లాడుచున్నాడు. encouraging you. கர்த்தர் உங்களை தைரியம் அடை செய்கிறார். దేవుడు మిమ్మల్ని ధైర్యపరచుచున్నాడు. Don't stop. You are நிறுத்திவிட crying. உங்கள் கூப்பிடுதலை நிறுத்திவிட வேண்டாம். మీరు మొర్రపెట్టుటను ఆపివేయకండి. Only few minutes. ஒரு சில நிமிடங்கள் மாத்திரம் உண்டு. దేవుని యొక్క కనికరం మీ మీద ఉన్నది. Everyone. எல்லாரும் అందరూ Loudly. உரத்த சத்தமாய் శబ్దముతో Lord, compassion. கர்த்தாவே என் மீது மனமிரங்க மனதுருகும். ప్రభువా మాకు సహాయమును కనికరమును చూపుము. Oh, ribakara baushida katura balakada barabakatura. Call upon God. தேவனை நோக்கி கூப்பிடுவோமாக. దేవుని చూచి మొర్రపెట్టుడి. దేవా యేసు రక్షగా, దేవా సర్వవల్లభా, దేవా యేసు నాయకా, దేవాది దేవా మానేశ్వరి, దేవాది దేవా మానేశ్వరి, கனிவுடன் இறங்குமே, கரமதை நீட்டுமே, சுகமதை எரியுமே, நம்பி நான் நிற்கிறேன். எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நீராயே கண்களை ஏறெடுப்பேன். எல்லாரும் கையடிச்சு பாடு. எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நீராயே கண்களை ஏறெடுப்பேன். வானமும் பூமியும் படைத்த வல்ல தேவனிடமிருந்தே, எல்லாரும் பாடு. வானமும் பூமியும் படைத்த இன்னும் கடங்கா நன்மைகள் வருமே, என் கண்களீர் எடுப்பே, இன்னும் கடங்கா நன்மைகள் வருமே, என் கண்களீர் எடுப்பே. வாய் திறந்து சத்தமா பாடு. எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் கையடிச்சு. நீராயே கண்களை ஏறெடுப்பே, எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நீராயே கண்களை ஏறெடுப்பே. வானமும் பூமியும் படைத்த வல்ல தேவனிடமிருந்தே, வானமும் பூமியும் படைத்த என்ன கடங்கா நன்மைகள் வருமே, என் கண்களீர் எடுப்பே, என்ன கடங்கா நன்மைகள் வருமே, என் கண்களீர் எடுப்பே. வான
வல்ல தேவனிடமிருந்தே வானமும் பூமியும் படைத்து என்ன கடந்த நன்மைகள் வருமே என் கண்களில் உடுப்பே என்ன கடந்த நன்மைகள் வருமே என் கண்களில் உடுப்பே எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நீராயின் கண்களில் ஏறெடுப்பே 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Sotram, sotram, sotram. ஆமேன். இம்மட்டும் கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்தார் என்று சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி சொல்லி மிஸ்பாவுக்கும் சேனுக்கும் நடுவாக ஒரு கல்லை நிறுத்தி எபனேசர் என்று பெயரிட்டார். Samuel placed a stone before Mizpah, saying, "Hitherto has the Lord helped us," and he called it Ebenezer. ఇప్పటి వరకు దేవుడు మాకు సహాయము చేసెను అని సమూయేలు ప్రవక్త అతడు మిస్పాలో కూడా ఒక రాతిని నిలబెట్టి ఉన్నాను. இம்மட்டும் கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவியின் கல்லாக இருந்தார். Hitherto had the Lord helped us. ఇప్పటి వరకు దేవుడు సహాయకుడుగా ఉండేను. இனிமேல் அவர் நமக்கு உதவி செய்கிற பர்வதமாய் ஒத்தாசை செய்கிற பர்வதமாய் இருக்கிறார். And henceforth he shall be as a hill from whence our help cometh. ఇక మీదట మనకు సహాయం చేయనటువంటి పర్వతముగా ఉన్నారు. எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நீராயின் கண்களில் ஏறெடுப்பே 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 Shudavana Gathudavana Kathudavana Kathudamana Kathuda Shudavala Kathudana Dhidalava Kathudamana Kathuda Shudavala Kathudavana Kathudana Dhidalava Kathudamana Kathudamana Karaba Shudavala Kathudavana Kathudavana Kathuda Idavadalava Kathudamana Kathuda Shudavana Kathuda Idavadalava Kathuda Shudavala Kathudavana Kathudana Dhidalava Kathudamana Karaba. Hallelujah. Stotram, stotram, stotram. ஆமேன். நம்மேல் மனதிறங்கி நமக்கு உதவி செய்கிறவராக நம்முடைய கர்த்தர் நமத்திலே வெளிப்பட்டார். Our Lord was manifested in our midst as a God who has compassion on us and helps us. మన మీద కనికరపడి మనకు సహాయం చేయనటువంటి దేవుడుగా మన మధ్యలో ప్రత్యక్షమాయెను. அந்த தகப்பனுக்கும் அந்த மகனுக்கும் உதவி செய்தவர். He who helped that father and the son. ఆ యొక్క తండ్రికిని తన కుమారునికి సహాయం చేసిన அந்த దేవుడు. பேதுரு அமிழ்ந்து போகாதபடிக்கு உதவி செய்தவர். And he who helped Peter from drowning.
ఆ యొక్క పేతురు నీళ్ళలో మునిగిపోకుండా అతనికి సాయం చేసినటువంటి దేవుడు. உசியா ராஜா பலப்படும்படியாய் உதவி செய்தவர். He who helped King Uzziah to be strengthened. ఉజియా రాజు బలవంతుడుగా మార్చబడి నిమిత్తము సాయం చేసెను. நமக்கும் உதவி செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். He is able to help us also. మనకును సాయం చేయుటకు శక్తిమంతుడు. நமக்கு உதவி செய்வது அவருக்கு லேசான காரியம். And it is an easy thing for him to help us. మనకు సాయం చేయుటకు ఆయన తేలికైనటువంటి పని. நம்மேல் மனதிறங்கி நமக்கு உதவி செய்கிறவராக இருக்கிறார். And he is someone who has compassion on us and helps us. మన మీద కనికరపడి సాయం చేయనటువంటి వారై ఉన్నారు. மட்டும் உதவியின் கல்லாய் இருந்தவர் இனிமேல் உதவியின் பர்வதமாக இருக்கிறார். And he that had been a stone or a pillar of help hitherto, he shall be a hill of help henceforth. సాయం చేయనటువంటి బండగా ఉన్నటువంటి దేవుడు ఇక మీదట సాయం చేయి పర్వతముగా ఉండును. நமக்கு நம்முடைய கர்த்தரிடத்திலே இருந்து கிடைத்திருக்கிற எல்லா மனதிரக்கத்திற்காக கர்த்தரை நாம் நன்றியோடு For ஸ்தோத்திரிப்போம். all the compassion that we had received from our Lord, with a grateful heart shall we all praise God. మన మీద చూపినటువంటి కనికరము కొరకై మన అందరూ చేతులెత్తి కృతజ్ఞతతో దేవునికి స్తోత్రం చేద్దాము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் இந்த விலையேறப்பட்ட சத்தியங்களை அறிவிக்கும்படியாக தம்முடைய தாசரை கர்த்தர் பலப்படுத்தினபடியினால் கர்த்தரை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரம். For the Lord having strengthened his servant to reveal these precious truths, shall we all praise God. అమూల్యమైనటువంటి సత్యములను బయలుపరిచే నిమిత్తము తన దాసుని బలపరిచినందుకై స్తోత్రించదాము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய எல்லா துதி கன மகிமை அவன் கர்த்தருக்கே செலுத்தி கர்த்தரை Giving ஸ்தோத்திரிப்போம். all glory, honor and praise to the Lord alone shall we praise God. సమస్త స్తుతి ఘనత మహిమ దేవునికి చెల్లించుకొని స్తోత్రించదాము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியாகிய தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம். Shall we praise the Father, Son and the Holy Spirit. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి స్తోత్రించదాము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஜெபம் பண்ணுவோம். Dear Lord Jesus, we praise you. Thank you for blessing the morning meeting, O God, blessing the singing, praise and worship, O God, pouring out thy Holy Ghost upon us, O God. Help everyone to rejoice in thy presence, O God. Thank you for the testimonies, O God. Thank you for the word of God. Lord, if you can show compassion to us and help us, O God. You are a present help in our midst, O God. You are moving in our midst as a compassionate God who showed compassion to the multitude, O God, the great multitude who have come. Lord, you are showing compassion and help to them, O God. Whatever be the problem, let the sick ones be healed, O God, in the name of Jesus. O God, show compassion, O God, stretching forth thy hand to heal, signs and wonders in the name of Jesus Christ, O God. Your stripes are healing us even right now, Father. O God, whatever be the problem in everyone's life, O God, those who need financial help, financial problems, help them, O God. Those who need job, provide job, O God. Those who are troubled by witchcraft powers and distraction of the devils, O God. Son of God was manifested for this purpose, that he might destroy every work of the devil. Destroy every work of the devil, O God. O God, help everyone to walk in the freedom of the Spirit of God. Help everyone to walk with God. Help everyone to see the glory of God in these meetings, O God. Supply every need, spiritual needs, physical needs, financial needs. Supply every need, O God. Lord, help everyone to have the desire to walk with God, to live in His holy presence, and to prepare themselves for the coming of Jesus Christ. We ask in the name of Jesus Christ. Amen. Now may the love of God, sweet fellowship of the Holy Spirit, and the grace of Jesus Christ may rest and abide with us until ever Jesus returns in glory. Hallelujah. Hallelujah.